Bonam Gunang Sungmung, Tini Sujora, Juni Edisi Hapang. Question number 1 ni question no kipil munggo Juni 1 Chomung Tongut, Hypan Tabok Sujora, Forest Trade License, Kainani, Lina Nibagui, Juni Step Nazayako. Amai. Barang menangkut chairman ni bising tiklaian, barang menang CM ni bising ni sidang musenggo. Je abo je trade license remaining, EDC bisinggo je jung hiking tlangoi non EDC bisinggo not tangu. Kintu EDC abo ni beparai jung kono saya. Jadi cicima kabardi jarul bahasa ini cimi je telan zaman haising, oh haising ni sung busuk royalty man, busuk lagi sung taman, abruk sung mungsa sia, gabun ini bisinggo, jadi pukul hengkai edisi ni, aramu telan hengkai state government, ini abruk ni bagi sung proper clarification hengkai, jadi finance halas sikla rokno, edisi authority forest trade license ba FTL reafano. Baik lagi sung abo maximum edisi authority benefit mana ni, abo sung siakai caw. Borong ganang chairman ni anumoti bai, borong ganang adon ni kok piromung, di semung belai ke kaham, sung edisi hapang wan cuna ni, bagai kok sab lainnya ni rau ni views nawe, rau ni opinion nawe. Joto sini honorable members ni opinion nawe, paine chalo sung sini edisi amsai ni sulu hasing simi ya, te gu property kebang matongo omono sung bahke sini edisi hapang ni benefit te edisi amsai wo tongnai lokurong ni benefit ni bagai sung tama role senama tama rider senama awo sung joto bai wan chok lai gai paine chalo. Oma hai dia senam lainnya, amai. Barang menang chairman, barang menang CM sarmi sana yang ngosngan di musunggo. Seng kebangma mulugala kawacini, titi di sini kebangma tuisara penuka. Belai keno wana masingsa, kisisa borang bani sabto ba bini ব্যক্তিগত look ni bagai বিশেষকৈ হাসিংসা তা হা এলিসিয়াম চাইনি ট্রক তিসাই তমানি ইলিগেল আবো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ রাজ্য সরকারের বনি সাহায্য বাই কোনো জায়গা পলিটিক্যালি কোনো জায়গা নন পলিটিক্যালি পাঙ্গানা মাসুম বাই পানংখানা Kebangma elakani tuisaroni haisingsa tahu tisa jadi tu. Tuisa ni haisingsa tisa mani karone. Tuisarok tuh tang aja. Arah je jolses je mai bori cana ni moto akan ni khetoni kono tai kono lama kerja. Omo judi edisi hapang. Kerja bajuri bono rominar maya kai. Tinango cini edisi amsayo. Kebangma tuisano ganani khetorok mai bori cai mangla aboni bagai edisi hapang tamu wansukui tong abo kisah wansukui kisah sanadung jatuh. Balai hambai, jadi borong ganang chairman ni anumoti bai hai na hai, kok pirok mengdoza nai. Pila wona mention kai ha sang joto bai discussion kai wi cheng bahai ke cheni edisi ni property no cheni edisi ni benefit ngai ja te lokoro ne benefit ngai ja oma hai cheng role katal snam laina ni bagai chak tha laina pia joto ni chuba chubai ambai supplementary jobar মাননীয় সদস্য বিদ্যুৎ দেববর্মা orang berang chairman sir. Ia ruo je sajak tongmani haising habu phang tai
lama rokni tax ADC hapang busukman. Tai kaisa utangani tai borang kabang ADC hapang ajena bagai tamo rakyat hartak. Borong gunang adon nini question number 1 abonong pula puno sabaika tab nini second question Admitted question number 2A. Honorable Chairman, borong ganang member ni question nangka DTADC habang ni thani tabuk sak busuk hectare rubber Kuai te fol fokla bagan to. Answer: rubber bagan tongo 377 hectare. Kuai ericanut bagan tongo 1693.5 hectare. Fol fokla bagan tongo 3662 hectare. Question number Arodotebo Simpirka Busuk hectare Fol Fokla Kleina Jaga Tongko. Fol Fokla Kleina Jaga 6,684 hectare. Rough estimation of Musuk Jaga Tabubo Tongko. Bosumpirka Tongke Tamo Fol Fokla Kleina Wansu Matong. Orozun sanamuzungo ericana mane kuai pineapple anaros banana thailik orange komola lychee mango jackfruit guava papaya dragon fruit coconut cashew nut mosambi lime lemon etc more fol fokla klainan bagi chini wansubung tongo. Honorable Chairman Sir, ni Bisingti and Honorable Ian ni Tanya Dagusi Namusungo. ADC Bisingo je sini horticulture ni je bagan tongmani. All bagan no state government manage klai. Abo damage thangui tongo. Jamon jong bibinno ADC Bisingo nukha state government manage klai. Aro nukono output kuri. Abuli bisenbo sudu ADC authority ni thaniwo bagan gotongo abuli bokuno income kuri tabu bibinno jagarago jungnugo je o jaga khosoi thangoi bui occupy khlaika enkai abuli bisingtui jung je nukmani Tripura rajyoni 3 bhager 2 bhag elaka se forest area ADC area hangkai o jagao jung je kai tongmani tabu state government sawo nesa birudi Nesa biridi hekai kuai bone sau klayo. Kuai bone sau klayo mana cung kuai kai tongo. Kintu awu bade tai tau fol fokla tong. Awuni bisingo cung rubber nugo monoculture. Rubber chini bororo kai furu hungkai dam bari tongkha. Ulo jokon latex collection khai prote sa dam down thangka. Abu monoculture tong hunne abu ba kai dia khai tongo. Hingkai tabu maximum jaga ani are by PF. Awuni bisingo fol fokla bo kai mana kai phana kono output kuri je jagao ang kai phana se ani ara output kuri hingai o jaga employee hingai 20 jon 30 jon khlai tongo aboni bagai no alternative tai ta moto heke ADC bising go ke jot production kintu ADC ti boro benefit naya jemon chini rubber aro tongo chini aro production tongo plantation tongo kintu aro kono industry kuri oroni thangai po madrasa thangai MRF madrasa rubber factory khlai tongo yo oroni chini boro kono aboni income kuri Aboni bagai na alternative tamo wansu ka hingkai sungsa karon maximum chini orbo oro chungnugo mars ni fru hingkai na tui manthokya gola tui buri ro lama kasu main water resource ka atharmora bormora longtai sagantani khakla phate hoi ani hauran nodi gumoti nodi neni khwai nodi dholai nodi phayo je jagani tui sengo o jagani hingkai tui manungya je jaga tui ma paithago o jaga tui man nongi matamo abo tamani bagai chini temo hayungkha abo definitely chini properly forest management agriculture rock management khlai chini soil erosion ngo abo bo jaga tom
Awal bisa antai menuka chairman sahab angni ni bisim tu disti akorson finance musenggo 1981-82 financial year ni simi 2020-21 পর্যন্ত যে অ্যাপ্রুভ রাং তংমানি স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসিও রহর নাই নাই যাতে অ্যাপ্রুভ উংজাক তংমানি তাবুক পর্যন্ত जों 581 কোটি 86 লক্ষ রাং মাজা ও আবরো নাহা কাহাকে जों কাহাম তারপর जों প্ল্যান্টেশন খাইবা Nini fix jeta aro. Awan bagana ang sadam tu chairman sa ang tain ko ya. Awan bagana properly जों aro finance hambai. মাননীয় চেয়ারম্যান বরংগানাং মেম্বার নো বেলায় হামবাই বিনি যে প্রশ্নর খুব ভ্যালিড কিন্তু আলোচনার বাকি নিশ্চয়ই অমর সুযোগ মান নাই এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট নি যে চিত্র অনারেবল মেম্বার সাকা দিস ইজ ফ্যাক্ট जों एडिसि हापांगो फाइमानि उलो जों नुखा त्रिपुराओ 33-35 agri subdivision ni bisingo only 6 agri subdivision has been handed over to ADC এবং handover claimani porebo 80% control tabugo rajyo sarkar nithanitom. I want to tell the house when our present CEO Mr. C.K. Jamatia was Secretary of State Agriculture Department, we have written to him also as per gadget notification by Government of Tripura in the year 2000 agriculture ni joto subdivision no ja je jagao handover khlaimani abo ADC no control khlainai but tabuk nukjaka central state plan ni joto fund phayo Superintendent of Agriculture no, Deputy Director Agriculture State ni, eba Joint Director Agriculture Government of Tripura ni, eba Director Agriculture of Tripura Government directly borno monitor khayo. And I want to tell honorable member, ang oro Agriculture Department ni barja manmani ulo, exercising our departmental power when I have transferred few agri officers who are deputed by the state government here abono null and invalidated claye bor notification rakha ei poristiti bo tini jara birudhi bench asuk tongnai ro I really want to bring to their attention jehetu emon ekta birudhi dol no some face khai tongo je birudhi dol state of borok shashok dol any state government jodi muchumke Monos no full power, I can assure the house, it will take only 3 months to streamline all this problem. I am telling you within 90 days we can cut this problem. So however, since Sri Donguchiti, Mananiya Sadoshana and Sanamusumo, we are doing our best. We have written 2 letters officially from CEO's office. I personally had written to Honorable Agriculture Minister also Chairman for Power Transfer to ADC Sri Pranajit Singh Harai. So all stage of tabuk tongo, but thank you for your question and we should get our power. Supplementary is over. Tabo, Chini next. Honorable Chairman, Boromganang MDC Sanjeev Riyangni Shungmu মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খেরেঙ্গর হসপিটালকে উন্নয়ন করার জন্য 30 কোটি টাকা অনুমোদন করার কথা ছিল তা হয়েছে কিনা এখনো আমাদের কাছে কোনো তথ্য আসেনি তা অনুমোদন হয়েছে কিন্তু আমরা ইদানিং আমরা ক্ষমতায় আসার পর এবং খেরেঙ্গর হসপিটালে উনি যখন 30 কোটি টাকা দেবেন বলে ঘোষণা করার পর 2-3 বার আমরা কমিউনিকেশন করেছি স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারি এবং ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সাথেও আমাদের অনারেবল সিইওর মারফত কিন্তু এখনো আমাদের কাছে কোনো ফান্ড বা টাকা বা অ্যাপ্রুভ এখনো এসে পৌঁছয়নি
তৃতীয় প্রশ্ন, এডিসি প্রশাসন টাকা পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি কিনা? হ্যাঁ, আমরা করেছি। এডিসি পরিচালিত 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তর, এডিসি পরিচালিত দুই কর্ম হসপিটাল অ্যাম্বুলেন্স আছে কিনা? আমাদের দুই কর্ম হসপিটালে এডিসি নিজস্ব কোনো অ্যাম্বুলেন্স নেই, আমরা ভাড়া করে ওখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স চালিয়েছি। তো আমাদের অনারেবল চেয়ারম্যানের মারফত আপনাদের জানার জন্য বলছি, ইদানিং আমরা 3টা অ্যাম্বুলেন্স, আমাদের নতুন অ্যাম্বুলেন্স এসেছে। আমরা আজকে যদি সময় পেয়ে আজকেই আমরা আমাদের অনারেবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিটির চেয়ারম্যান এবং আমাদের সিএম এর হাতে আমরা এটা স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে তুলে দেব আজকেই। ধন্যবাদ। মাননীয় চেয়ারম্যান অনুরোধ খাইনা নাইও যিনি সঞ্জিত বাবু নিজে কাউকে কিছু সাপ্লিমেন্টারি খাইনা নাইও আর সাকা যে রাজ্য সরকার যিনি সিএম যে অক্সিজেন প্ল্যান্টের বাবই 28 কোটি টাকা যখন এডিসি রাং 30 কোটি টাকা রাং রেখা 30 কোটি টাকা রাং নরক সহজে যোগাযোগ খাইকা বা কমিউনিকেশন খাইকা কিন্তু 30 কোটি টাকা রাং রিনানি বাবই রাজ্য সরকার বমহাই নরকনি প্রসেসিং এবং বমহাই পদক্ষেপ বমহাই নরক নাম জাতুং অবলে কিসা সাকলাইনানি নাঙ্গো আর কাইসা তুম যে অ্যাম্বুলেন্সনি যেটা কক না মানে তৈ কর্ম যেটা হসপিটাল কাইসা রোগী বহন খাইনানি থাকাইকে রোগী পরিষেবা মাননানি থাকাইকে ও অ্যাম্বুলেন্স অন্যরকম উনার নাম এবং ওর অক্সিজেন হইতে বা পেট্রোল বমহাই সুযোগ সুবিধা নাম আং খানাকাও নরকনি অ্যাম্বুলেন্স যেটা তুংনাই অব ইকুদেনা তামদানি গাড়ি অব গ্যাস পরিচালিত বাই চলিও অব যাতে অগ্র পরিবর্তন খাইনানি বাবু আম অবলম্ব কইও একে রাং মাননানি থাকাইকে যে কোনো একটা নরক ও হসপিটালনি বাগৈ খেরেংবার হসপিটালনি বাগৈ বা অর গোস পার পাস বসুত টাকা রাং বা বসুত অর রাং খরচ খাইজানাই অব কাইসা সিস্টেম রাজ্য সরকার ইয়াবো ইয়াফামংদে দङबोना आं कुइसन खायो। অনারেবল চেয়ারম্যান, যিনি এডিসিनि স্বাস্থ্য দপ্তরनि फारसेथिं बखाते 30 কোটি রাং মানखे जों কোন বিষয়ে আমাদের এই 30 কোটি টাকা খরচ হবে, হিউম্যান রিসোর্স, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইকুইপমেন্ট, ওইটার সব কিছু ব্রেকআপ করে আমরা কিন্তু পাঠিয়েছি। এখন আমরা শুধু আমরা এখন আশাবাদী আপনারা যেহেতু আছেন একই সাথে, আপনারাও যদি সহযোগিতা করেন তাহলে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি আমরা এই ফান্ডগুলি পেয়ে যাব। তো আপনাদের সহযোগিতা চাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যাপারে আপনার কথা। হ্যাঁ, অ্যাম্বুলেন্স এটা গ্যাস চালিত অ্যাম্বুলেন্স। তো অ্যাম্বুলেন্স গ্যাস পরিচালিত, আমরাও এতদিন ধরে ওইটা সাফার করছিলাম। আমরা ক্ষমতায় আসার পর আমরা খুব তাড়াহুড়ো করেই 3টে আমাদের এখন আপনারা দেখতে পাবেন আজকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে গত পরশু এসে পৌঁছেছে আমাদের অ্যাম্বুলেন্স। আমরা আজকে ওইটা স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে আমাদেরকে দিয়ে দেবেন। এরপরে 2 কর্মের জন্য আমরা একটা পাঠিয়ে দেব, বাকি 2টো এখানে রাখবো। যখন প্রয়োজন হয় আমরা তখন সেটা ডিস্ট্রিবিউট করবো। আরেকটা আপনি বলছেন যে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটরের কথা। অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমি অলরেডি 2 কর্ম হসপিটালে 2টো অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমি দিয়েছি। আমার হাতেই সারা ত্রিপুরাতে আমি 32টা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমি ডিস্ট্রিবিউট করেছি জেনারেল এবং এডিসির পিএসসি সাব সেন্টারে। এবং মহারাজা এবং আমাদের এখানে যত অনারেবল এমডিসি ইএমরা সবাই অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর দিয়েছে সারা ত্রিপুরা ব্যাপী। এই অবধি আমাদের হাতে, আপনারাও যদি এখন অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আরও কোনো পিএসসিতে যদি আপনারা যদি দরকার পড়ে, আমাদের কাছে এখনো অ্যাভেলেবেল আছে। আরও 100 থেকে 150টা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমরা এডিসির তরফ থেকে আমাদের বুবাগ্র নেতির বুবাগ্র রাজবাড়িতে এখনো 150-এর মতো অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আছে। আপনারা প্রপোজাল দিন, যে কোনো সময় আমরা সেই অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আপনাদের দিয়ে দিতে পারবো। ধন্যবাদ। Supplementary is over. Question number 5. Admitted question number 8. Admitted question number 8, sorry.
মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় এমডিসি শ্রী সঞ্জীব রিয়াং যে প্রশ্ন রেখেছেন সেই প্রশ্ন হচ্ছে শুখা মৌসুমে এডিসি পাহাড় এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা? উত্তর, শুখা মৌসুমে এডিসি পাহাড় এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা এডিসি প্রশাসনের নেই, কারণ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা বা দেখাশোনা সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের DWS ডিপার্টমেন্ট করে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, যদি থাকে তা কিভাবে সিনটেক্স দিয়ে নাকি নলকূপ দিয়ে? প্রশ্ন আসে না। তৃতীয় প্রশ্ন, অটল জলধারা মিশন প্রকল্প এডিসি 587টি ভিলেজ কমিটিতে চালু হবে কিনা, যদি হয় কিভাবে? উত্তর, অটল জলধারা মিশন প্রকল্প রাজ্য সরকারের DWS ডিপার্টমেন্ট নির্বাহ করে থাকে, এডিসিকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ধন্যবাদ। PWD যে উত্তর রিমানি 587টা ভিলেজ কমিটিও আবো অটল জলধারা মিশনनि बिसिंथि खायै जे तुई खानिनान तंगमानि आबो स्टेट DWS खाय आं हाउस नि बिसिंथि आं सिदानि मुसंगो जे केंद्र सरकार राज्य सरकार रां लहरु अटल जलधारा मिशन GPPC वरिना बाय विलेज कमिटी आ गांव पंचायत ताबु इ विलेज कमिटी 587 बिसिंग अटल जलधारा मिशन नि बागै नग नग तुई नंगानि रिदानि बागै प्रोसेस आथार मुरा बरमुरा लंत्राय साकान्तान बागै दुबैने हेकाय तुई समानिया आबनि बागै ताबु केंद्र सरकार राज्य सरकार न इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जदि खायो हंकाय राज्य सरकार एडिशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी खाइमाया दिबा केंद्र सरकार न राज्य सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रहरो हंकाय एडिसी अथॉरिटी राज्य सरकार न इम्प्लीमेंट यूसी सर्टिफिकेट रहरो 587टा विलेज कमिटी वो अटल जलधारा मिशन नि तुई खानिनानि बागै बजागा बादा तंबा तार माने अरबो जे तुई मा नंगनानि जागानि बरखाय तुई मा नंलिया जे जागाव हंकाय तुई ओभारफ्लो तंमा जायाखै तुई नंगै तंखा आबनि बागै न आं सिमानि हिंकाय जे एडिसी अथॉरिटी राज्य सरकारनि थानि अटल जलधारा मिशन बा तुई खानिनानि बागै 20 कोटी रां सानजा आबो 4-5 मास सेकान्ड एगा आवहाय 20 कोटी रां सान्यावै हाई खलेके तम आंगाबो कैसा पॉजिटिव आं रिएक्शन लेना मुझ मन से जे 587टा विलेज कमिटी वो जे आनी तुई मान यारांग तुई खान्दानि बागै 20 कोटिया जे रां रांग से मारो हनाय तान बागै हिंकाय तुई तो सुदु नॉन एडिसी नि गांव पंचायत तो नुंखाय नंगिया एडिसी नि विलेज कमिटी से बुना आदो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन आसु कलो खाय कखनो हामबाय आनी मते गसनो तुई मान नंगिया तुई खायना बागै आबो जे जे खायना नांगो जों आरो जेहेतु कोनुई विशिष्ट समाज सेवी सेवा आने अब गवर्नर नि जजेउगे हंकाय जों गवर्नर नि अरो थांगय इ कक थाइना सावय गवर्नर तान बागै तुई खानिया एडिसी बिसिंग राज्य सरकारनि बिसिंग तुई आबो सानाने बागै जों तो रेडी दङ आबनि बागै न तामु खायमान ट्रेजरी बैंक बा अपोजिशन बैंक बे सालायै जों आबो खायनानि नै वानसुक दङ आसना हामबाय खुलुमबाय माननीय चेयरमैन बेलायनो खातम थंगनि हो जे
너럭 বরংগনাং 아동 제 kokshaka tui khani nan tuye ADC প্রশাসন তো তুই খানি না মুসুবো ফিয়ারো কেবেন জাকমান ইনকেন যতন সাইমানো অবনি সকাং তাবুক যে রাজ্য সরকার তমনি সকাং নি সরকার ব ADC ও সুইজাকমান বিসিংগ DWS কাইসা এনকে আংখা খাইও যে সুমুং বরংগনাং আদম চিনিও হাউজ তিনি তুই ফাইকা যত এডিসি হাফাংনি 526টা এডিসি ভিলেজনি বড়রকনি নাংকুকমানি কক যে দপ্তর নামানি আং অমর DWS সিমিনো সায়া তাইবো গোবাংনো দপ্তর দङ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বো दङ एग्रिकालचार दङ अमतुई खलायै जों जे दप्तर नामानि बबो सिनि नां अबो अलरेडी एडिसि नि जिनि जे प्रशासन बिसिंथि खलायै राज्य सरकारनि थानि अ प्रस्ताव थांगा ओंखाय आं खा खलायो जिनि जत्तनि हामग्रानि बागैनो जिनि जत्तनि हामग्रानि बागैनो तिनि जे सुंमुं सुंलखा বরংগনাং আদং বিদ্যুৎ দেবরনে বিসিংতৈ তাই বাকি যে বরংগনাং আদং রক তংনাই जों पाल खायनो जे प्रस्ताव जों रहरदाखा नरंनि तरफ थेगो सादि जिनि तरफ थेगो अबरतेव जों सावै मान थांखाय जिनि जतनैनो मान मुंनाय जतननो हाम Chini honorable member Potolochok Tripura. Admitted question number 9. মাননীয় বিরোধী দলের নেতারা আমি সভা প্রসঙ্গ কোয়েশ্চেন আবারও কোয়েশ্চেন থাকে আনসারে নাই এডিসি প্রশাসন বিনি প্রশাসনের বিসিংহ তম খাজার তাপতম খাজানি কম্পিউটার বিনি পরে কেন্দ্রনি সহযোগিতা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা অবনতি চুম্বর জড়ানো নষ্ট খাই লাভ করেছেন ইত্যাদি নেক্সট প্রশ্ন খাজের তম পরবর্তী সময়ে চোখাচোখাই কথা রয়ে টোটাল এডিসি এলাকানি উন্নয়ন বিভাগে কক্সবাজার বহুত জড়াত ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট কোয়েশ্চন নাম্বার 9 বরংগনাং চেয়ারম্যান বরংগনাং honorable MDC ni admitted question number ni question of Hirawana जेहेतु सिनी एडिसी नि ताबक सुजरा रिक्रुटमेंट रोल करे उनका रिक्रुटमेंट रोल करे नि बागैनो जों इसिओ इमारजेंसी जे नांगमानि रौनो नांसक मानि रौनो जों कन्ट्राक्ट बेसिसो जों नानानि बागै खरंनैनो नाजाखा 11 माननि बागै 2 number boni question tango tabok sujara chini ADC hafangni on staff chini 4000 aste 146 jona tong hambai And a supplementing sir. কারণ যিনি এডিসি হাফানো যিনি যে তাক সরকার ফাইছিনি সেখান কাইসা চিনি হাসতেনি যে বরং শিখরা রং যত সামান কাইসা কর্তব্য যিনি ববাগ্রা যে এডিসি নিয়ম নীতি থাকে সুরক্ষ মানে কুসুম এবং কিপিং যতন সাজাগই নাই যতন সিনবইনো যে নিয়ম নীতি খাইজানাই নাই কিন্তু তিনি এগ্রিকালচার যে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হতে যে 2011 মান নিবাগে না জাখা আবার তার নিবাগে নীতি পড়ে কেন তিনরা হাসতে যে শিখলা চলা করন যারা লেখা পড়তে করন না হাইকে বাতারা ডিগ্রি পাস খাইতে না জাগলিয়া মানে পড়ন শিখু জাগলিয়া তার নিবাগে তিনি যিনি এডিসিও ওমা হাইকে ফলো দনা নাখা বড় কন্ডিশন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার বাগে তার পত্রিকার মাধ্যমে বা চুম্বনা অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে যদি না দেখা আবার কোথাও অসুবিধা পাবো আবার মাননীয় অনারেবল চেয়ারম্যানের মাধ্যমে আজকের ইয়েন্টার সিনানাই এবং হাউস সিনানাই হোক তাই সারা থেকে চিনি সিনারা সিনানাই আবার নিবারক বহু কারণে সবাই তো তিনি
mahai ke sakri na zaka apa yang saya naik Honorable Chairman, Honorable CM ni question no agriculture wing no ti sini borong members je prosto ti samani moro boro gula jole mat shikar kora আপ পদ্ধতি থাঙ্গা নাই কিন্তু जों आरो करी we are nationalist people जों चिन बरनो बेलाय हामजागो हामजांगा बागिनो केबो 25 বছর केबो 15 বছর केबो 30 বছর जों सानानो चाया नंगानो नंगियाखले কিন্তু जों राजनीतियाव दं एक नम्बर पॉइंट खावरो चिनि एडीसी नि कोनो रिक्रूटमेंट रूल्स करे आबन बागी कि जों दाई we are not even चिनि honorable member Podoluchon Tripura is not responsible कारण जों केबो अरो मेंबर बया जों केबो अरो EM या डेपुटी CM या फियाबो चिनि थानि म कैसा अपॉर्चुनिटी फाइका जे जों काहाम एक रिक्रूटमेंट रूल्स एडीसीओ जों तुई मानुता and that recruitment rules चिनि ति प्रासान बरिन काहाम नै honorable opposition members नि views ना हारिनो जोंहा रिक्रुटमेंट रुल्स न सामनाय जों 18 जन जि दिखानै opposition नि एकटा पॉइंट ना हारियावै जों रिक्रुटमेंट रुल्स नामग्ला their views will be well taken in that recruitment rules राज्य सरकार for your information राज्य सरकार 268 जन नि मतो junior engineer tlanga for the period of 11 months 200 नि गोबां जे इतलांका कुनो नोटिफिकेशन करी कुनो नोटिस करी न्यूज़पेपर जों खुसखाय नै का परवर्ती समय चिनि आईएएस ऑफिसर रक्तो सीनियर सिलेक्शन ग्रेड नि टीसीएस ऑफिसर जों मै जरा और सामुंतांनै बरो क्लियरली तथ्य नाहारि नायका 11 months less than 1 year contract basis जुदि गवर्नमेंट लांगना नगे बिनि बागै न्यूज़पेपर बा पब्लिक कुनो एडवर्टाइजमेंट नि दरकार गरै जों जखन खोनागाव कखनो इमीडिएटली जों हका दिस सर्विस कैनॉट बी मोर देन 1 year this has to be like state government only for 11 months चिनि प्रश्न चिनि बरं थानचिन प्रश्न 200-300 जन जेखाने राज्य सरकार विदाउट नोटिफिकेशन प्लान दङ जों आरो कक्थाइजे सोंलाय मालि आइते and only for 2 engineers rules ni bisingo no klai o moite zangoro planka tini abono tei proshno tisho but opposition and treasury bench mo session o mo 5 bochor ni bagi jara जों नियुक्ति नि फाइका जों त्रिपुरान बरगनो प्रमाण लेनाय opposition and treasury bench मिलिवि जों strong actor recruitment rules खाइजे जों मनि जवाब मारनाय and we are ready for समकुनो बेनि किछुंगे even चिनी education department to जे 12 जन tutors new खाइमानि walk-in interview नि माध्यमे very transparently जों खाइगे and थिनांगोबो चिनी 40-50 engineers LDC clerk जात लांनानि जों इसिओ सालायका henceforth 11 मास नि बागि फानुंतो राज्य सरकार मोजी notification बिथुं रियातो 1 month नि बागि फानुजों newspaper or ruit language and proman खाइनाय we are transparent and we are for the people वानान कुन कोक्रे मनोचिनी उत्तर एवं honorable member नो मो प्रश्न दिशांबगि बेलाय हामबाय honorable member ani admitted question number 10 borong ganang chairman ni onomuti lawai borong ganang MDC ni kok pirobeng ek number ni ke seng tabok sujara ADC hafang Seniti Pramotha Bobagrang Netrite sang Paimani Yagolo Ze vacancy Tomani no Sakrinana Nebago Chungwan Soblajak Haifano Tesingo Jenny Deputy CM mention Kaika and Bopilo Saka Jenny recruitment role Korean Bangwich Bono Chulchera Alotona Kaitongo Ingaorani take access question industries related Bochini Industries Department Chanai, the number behind PWD related Bono Kok Pirona.
Honorable Chairman sir, industry related je question boronganang adongni TTADC area o industry no tui tamo wansuk tong kisa saiman na muchung. Very good question. TTADC industry was jokhon I am the in charge of industry department ang phainu phaiga chini boronganang member খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দিছে যতন ছিলেন দরকার ইন্ডাস্ট্রি বলতে ওরও কয়েকটা তাগনানি তাগনানি আবলমান ট্রেনিং খাইলেই দংখাইছে 30 বছর এবং কিসা রাং ফাইও 2 লাখ 3 লাখ রাং ফাইও ফাইল ফাইও সাইন গলা আং ফাইল কে সামবো নাই নি খাইতে ইন্ডাস্ট্রি মানে এডিসিও 5-6 লাখ টাকা নিয়ে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে It is not more than 5-6 lakhs. Seng tam mansu, seng payment ulot seng hengga industry ni facial upliftment makhaini. The first step seng industry doctor of payment ulot seng chongkha, jichini boro bo trade o expertise to. Seng apon se kutir shilponi madhyome borono kasari madhyome. Number 1 maybe seng khobor nahakat ভারতবর্ষ তাবু রিগনাই তাকনানি বাগৈ এমন তাক দङ যে তাত बै ডেইলি 15টা রিগনাই তাগি মানো এবং বিনি দাম 1.5 লাখ সনি বিসিংনো ফাইভ আছে I have already asked and given proposal to the industry department, government of Tripura and also Union Ministry of Industries Nabo. Already project has been submitted through the state government. Honorable Finance Minister, Government of Tripura, Sri Jishnu Devvarma ji, has already assured me 5 crores of rupees. Abo pray 6 mas ri thanga tabu kintu puisa phaiya kwait. Phaiya phanungto ang tini remind khainan musungu even through the media. Honorable Deputy CM, Government of Tripura also will notice my speech, what I am telling today in the house. That you have promised me rupees 5 crores and I have already given you letter. You have assured me. I have not received even single penny till date. Jodi mankhe seng amchayo chini 28 constituency tong chini ADCU including opposition treasury bank everywhere more waiving ni advanced waiving ni facilities seng aro create khai. Number 1. Number 2 जों चंगा चिनी सिखला जुबकरो जों खनाव इबाटा खलाय चिनी मो एडिसि नि थिक तेगिजा 2 किलोमीटर थांगायनो हरन अफ फाइनेदि but if you go and see in the night time it looks like Switzerland in the winter askai electric bulb night hotokai ibata o khasija ang dolai ni phai muktri sisai aro naima light by light aro ibata एक एकटे इटबाटा हो मिनिमम जरा इटबाटा खाइने रोनांग संका 50 लाख से के 1 crore नेट प्रॉफिट कैसा कैसा बाटा हो बरो क्लाइमन तिनी चिनी एडिसिओ जे इट नांगमन चिनी अरनि हाफांगनि we need 25 brick fields 25 टा बाटानि जतो इटा बसुनो कंज्यूम क्लाइ जों इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एडिसि हाफांग सिद्धांत नारका in the next season pasta ibata chini di prasaron ni bisingki no chalu dabli first chini target tomo 25 ta 2 number us nukha sadi buzono ha tak joto one time thakaite tei nengma bo one time sama bo one time te mungsan bagi bo one time noite a one time play boroni phai na agortola boron phai ga bibhinno jaga ni phai চিনি চারা রোপবো গবাংমা তাবো উৎসাহী চারা রোপতম পেপার প্লেট কটেজ ইন্ডাস্ট্রি খাইনার মুজুম we have already lined up with Punjab National Bank we will have DPR section in ADC detailed project reports namnani bagai sung ADC habang counter kaisarinani siddhanto sung naharka chini চারা রোপ ADC o khumlungo phaino only bare minimum charges by
बुइबै थंजागे अतै detail project report 10 lakh ni bisingo borok snam mannai and if they come up with this jeng ADC ni hapang ni naikor bungbai Punjab National Bank by tie up khlaichen jini hazar bekar rokno paper plate eba bini allied je cottage industry tomon jeng bono build up khlaibni wa by plastic khudung snamani omobo jeng plan na haka teibo jeng plan na haka moso chikon kaidoi o moso bilati abuni flavor no use khlaiei pasta private companies by jeng kok salaika কেন্দ্রীয় সরকার বুঝুন রাঙ্গিয়া রাজ্য সরকার বলিয়ে ইউ প্রাইভেট কোম্পানিজ ইউ গিভ আস মানি চিনি রিয়াং ত্রিপুরা দেববর্মা জমাতিয়া চিনি যত হদানি চিনি ত্রিপ্রাসারক যারা হাসিগো দংনাই মসো বিলাতি কাইনেন বাকি বরণ ক্যাপ ফেরনা নাকি and we will invest that money the company will buy back মশলা ক্লাইবর বরণ ইতলাংনান বাকি ফ্যাক্টরি ক্লাইনান বাকি প্রায় 100 crores investment klainan ekta memorandum silenen bakhago sangago glaija and God willing God's grace if everyone cooperates maybe in the next session we will be in a position to answer this question in proper manner omorok sing tabu yapri rom laija ebong sing chaitok nai je any sin bisingti donor ni bisingti bo already more than 500 crores ni eta proposal sangrohor ka NEC secretary thani and ani department PO industries ni bisingti bo 10 crores ni proposal state government no rohor jak I am sure if all this comes we can help our young boys and girls thank you ani kise supplementary mananiya honorable chairman Pansina nameni TTIDCO tabo বেকার যে বেকার ni ভবিষ্যৎ তামো চুং যদি তামো যদি সে নামি আকাকে এবিসি এলাকাবো দমনাই চেরানি ভবিষ্যৎ তামো নেকো অসা দমনানা নে বাগল চুং বুমা হাইকে আগবই তাম মন্তা কেসামকা যে ইন্ডাস্ট্রি খাইতা না ইংলিশ সাউ আমো মুতে খাইতা না বড় আবা কাইসা সীমা আবা সিনান বুঝবো তাই যে বিনি প্রসেস তাম তাম খাইকা अब कागज पत्र जुते हाउस क्लियर खाके जाओ can I answer Adam, any questioning the answer senior deputy CM clear project kind of paro this kamata kind of industry specific ADC procession ino shakalake tabuni next question meeting number sorry ani admitted question number 11 ni ang kisah punan masugiro TTD si hapam katal pamane ya kono tama di pagkanta sa mo klaika awak kaisa sainan busugo and tu yoka TTD si hapam ni je sabang pamani borono sabani bagani kuno sabani wan sumade to 3 number ka TTD si ana no যে চিনি বড় অনেক হাজার থেকে ব্যাংক করা না দিছাও টিটিআইডি সে এরিয়া কোন ব্যাংক মানে বাগুন সরকারি ওয়াচ মানে তো Borong ganang chairman borong ganang MDC ni question number 11 ni just tongmani ek number to ADC hapang katal phaimani ya golo tama development ang khanai sangman sini department wise kawangman chini answer tongnai concern department lok chan ja department ni sanai oro koekta ang sanai ge supplementary je tongmani salary bari runani bagai sini ADC ni je salary te simon na sai thangka je to sini RR lokre service lokre haipana chang salary ni bangoi kok rogle salai je kho takse jura bare rona ni bagai bare roya ni bagai haipana chang ADC was is sabo khai tongnai boron bangoi chang wan chom ka ha tongo
पहिलावनो जों डिक्लेयार खासिनि बोरैनि बागै मेटारनिटि लिभ रवानि बागै 1 बोसोर मरनो मेटारनिटि लिभ रवानि बागै जों अलरेडि डिक्लेयार खायजाक जोंनि साबरनि हामख्रानि बागै दैबो मेटारनिटि लिभ हायनो जों स्टेट गभर्नमेंट ऑफ 7 days जिरोवो जों आजागावो 1 मास जों छुटि रवानि बागै बाबो अलरेडि डिक्लेयार खायजाक इंगा जों सिनि साबरनि बागै फाइनि सालो गतेबो गाहाम वानसनाय जाते बरनि एटमॉस्फेयर गाहाम मंथों आसं बाय सामं तांगै जोंनि तिप्रासा हामख्रानि बागै तांगै मानायजा इंगा जोंनि अरनिबो जों डिपार्टमेंट वाइज गोबांमा डेवलपमेंट जों 6 मास निया गलोनो कता फाइमिन या गलो तांलायखा अरनिबे जों ICT डिपार्टमेंट नि डेवलपमेंट नि बागै जों कल्चर ट्रेडिशन डेवलपमेंट खायनानि बागै निरो बनो खना जों ताबाव related जोंनि स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर बाय related ICT TFL ताबाव न बाय थाङो अ जराराव जोंनि कल्चरल परफॉर्मेंस निरो नो बाय खना फाइ नो याफानो YouTube मीडिया रंनि थ्रुते जोंनि फाव म्यूजिक कॉलेज नि स्टूडेंट नो जे परफॉर्मेंस खायखा बजोतनो माने अबाक नांजाबाय खा आगियाव माहाय परफॉर्मेंस रं हयतो आसो गाहाम खनो या जोंनि ट्रेडिशन जोंनि कल्चर डेवलपमेंट खायनानि बागै वान शॉट दङ जोंनि म्यूजियम नो जों इंटाक बाय अम मरक बाय एग्रीमेंट खालायबे जोंनि म्यूजियम नो वर्ल्ड क्लास कायसा कैटेगरी वो डोलनानि बागै जोंनि म्यूजियम नो जों तलांनानि बागै सागथारै दङ दैबो जोंनि documentary film जों biography Samosran Tripura जोंनि एडिशननि बाङै जतनि से मुभमेंट खायफैनाय बनि biography सनानानि बागै जों यापरि सेवै दङ स्क्रिप्ट रो ताबो जरा सबमिट याथ जोंनि स्क्रिप्ट नि कमिटी खाजा खा स्क्रिप्ट बरक सबमिट खायखांके बनो बरक वेरीफाई खायनाय अमा हायके बनि biography नो तेवि कायसा जों फिल्म प्रोडक्शन खायनाय तेबो जोंनि दुइटा फिल्म ताबो कुसुल हासि खामबाय ते कायसा फिल्म नो जों सेंट्रल बोर्ड नि अप्रूवल नानानि बागै जों रहजाक जाते जों बनो अमा तेबो तामो सनाय अमा खायमानाय जाक अमा हायके जों कयेक दिनावनो रिलीज खायनाय जोंनि फिल्म खायनाय अलरेडी पाइजाक दङो जोंनि ट्रेडिशन बाय रिलेटेड जोंनि तंमं बाय रिलेटेड जोंनि लाइबमा बाय रिलेटेड बहाय कायसा जों कारिनानि नाय दं ओंके बहायखेनो जोंनि ICT नि जे सामं तांबतां तेबो याप्रि गाहाम सेजा दङ जों कोऑपरेटिव नि बिसिंते टोटल 10टा लैंप्स नो जों बरने ग्रेडेशन बागै बरने नो जतनो साइमानो बिसिब्रंनो कोऑपरेटिव रोने जे लैंप्स दंनाय रो डेवलपमेंट नि साम खायमेया 70000 75000 स्टेट गवर्नमेंट नि गोबांमा लैंप्स रो हयतो बरतेसा फैसिलिटी मावो किंतु सिनारने लैंप्स नि गोमती गंडासरा आंबासा सलंता अमा हायके जे लैंप्स दंमानि सिनि बरने ग्रेजुएट एड फान मायानि बागै बरनो बर ब्ले लोकसानो सलै दंमानि जों ताकलाय बिसिउ बरनो 10,80,000 हा जतो बरनो ग्रेजुएट एड बाय बरनि तेसा इकोनॉमिक बरनि तेसा डेवलप नांथों हनै बाहायखेनो बिसि जों बिसि नि जे फान बाय 3 कोटी 45 लाख बिसि नि फान जोंनि जे मामानि फान अप्रूवल जे जों मामानि बिसिंते जों मिनि डिटेल हने ने तामसनाय टॉयलेट ने मेंटेनेंस ऑफ स्कूल मेंटेनेंस ऑफ मार्केट सेट अमा हायके जों जे फान तमानि बाय जों खायखा 281 बिसि 281 प्रोजेक्ट जों अमबाय बिसि नि फान बाय सनाम जाखा और ब्रेकअप दंगो निरक जतनो साइमानाय क्वाय जोन साउथ जोन नॉर्थ जोन दलाय जोन वेस्ट जोन अम हायके जों डिप 12 बो जागा बोसो रजाखा
খয়ের জন্য 22টা রোজাখা সাওয়ার জন্য 11টা দলার জন্য 40টা ওয়ের জন্য 118টা হাইকে সেলুটিভ ওয়েল जों खायनायनि अलरेडि नो सेंसन खालायजाक ताबक सामुसलै दंबो बाक्सा पाइजाक बाक्सा पायाखो गे अमा हायखेनो फरेस्ट जों एग्रो फरेस्ट्री प्लांटेशन नेनि बेम्बो प्लांटेशन रोड साइड प्लांटेशन अमा हाय गोबांमा जे तामो सिनाय फान बमानि बिसिङो बनबो थांनाय बिसिनि खायजाक गोबांमा रेन्ज 11टा फरेस्ट डिविजन नि गोबांमा आमसायो ओ सामरो खायजाखा प्राय 6 कोटी 83 लाख मायके प्लानिंग नि जे रां कमानि प्लानिंग नि अपग्रेडेशन मेंटेनेंस रोड नि मेंटेनेंस ऑफ स्कूल इंस्टॉलेशन मिनी डिप्टिवेल ओमाहायके और बहायनो टोटल 10 कोटी नि प्लानिंग नि रां बाय साम खायजाखा बनि ब बहायनो फिजिकल ब्रेकअप खायजाक दंबो निनि ब एरियाव ब जोनो खायजाखा ओमाहायके डिटेल्स रोजाक दंबो ठीक बहायके पीडीएफ नि जे आरडी नि फान दंमानि निनि मेंटेनेंस रोड निनि वाटर पाइपलाइन मेंटेनेंस ऑफ स्कूल ओमाहायरक जे आगिनि जे फान एलोकेशन खायजाकनि बिसिंतै 1 करोड़ 64 लाख नि सामु खालायजाखा इंगे बाद बाकी जे कंसर्न डिपार्टमेंट नि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एग्रीज निनि इंडस्ट्रीज निनि तामसने जतने जानिया डिपार्टमेंट ऑफ जे सामु तामनि अम डिटेल्स निरगरनि खोपै खनाय मानाय हामबाय रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर আমি আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ দেই মাননীয় সিএম স্যার যেটা বলছেন ডকুমেন্টারি ফিল্ম করবেন শ্যামাচরণ ত্রিপুরার জীবনী আমার আপনি জানেন শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বরিষ্ঠ নেতা এবং ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতিগতভাবে আমার উনি গুরুদেব আমি ওনার পলিটিক্যাল শিষ্য তদুপরি আমি বলবো এটাকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই এবং তার সাথে সাথে আপনি অবশ্যই জানেন চেয়ারম্যান স্যার যদি অবদান থাকে দ্রাউ কুমার রিয়াং সর্বপ্রথম রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন সর্বপ্রথম একমাত্র দ্রাউ কুমার রিয়াং এই 6 শিডিউলের দাবিতে উনি চাকরি ত্যাগ করেছিলেন ওনাকে যদি আমরা ভুলি ঠিক হবে না এবং এখানে আমরা হাউসে আপনি জানেন এটাও আমাদের হরিনাথ দেববর্মা ওনার অবদানও অস্বীকার করার উপায় নেই এই যে চাকরির ব্যাপারে রিক্রুটমেন্ট ব্যাপারে আমি শুনছিলাম এতক্ষণ পর্যন্ত ডাইরেক্ট চাকরি দেওয়া আপনি ছিলেন সেদিন চেয়ারম্যান এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন ওনার যে হাজার হাজার চাকরি দেওয়া ওনার যে ভূমিকা ওনাকে কিন্তু আমরা অস্বীকার করতে পারি না আমার শ্যামাদা তবু রাজনীতির গুরু হতেন আমার শ্যামাদা এটা আমি এখনো স্বীকার করি যা শিখেছি আমি শ্যামাদার কাছ থেকে তদুপরি আমরা দ্রাউ কুমার রিয়াংকে ভুললে চলবে না সর্বপ্রথম সেই সময়ে তখনকার সময়ে সেই 60 দশকের গ্রাজুয়েট উনি চাকরি বলছেন যে আমার চাকরি লাগবে না আমি জনজাতিদের জন্য শিক্ষকদের জন্য আমি মুভমেন্টে নাম উনি যে ত্যাগ করেছেন তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে আমি হাউসের কাছে এই আবেদন রাখছি নমস্কার Repeated question number 12. Honorable Chairman, एक मिनट can I just say something? Honorable Chairman, I completely agree with Bibal Chakma जी, Honorable FDC. जब बात होता है द्राव कुमार रियांग, हरिनाथ देवबर्मा, नागेंद्र जमतिया, रति मोहन जमतिया, श्यामा बाबू, श्यामाचरण त्रिपुरा, हमारा देवव्रत कॉलोय, आप एक बात हमको एज अ काउंसिल वी मे बी डिफरेंट पार्टीज कुछ फर्क नहीं पड़ता है आई थिंक जिसने एडीसी के क्रिएशन के लिए महाराजा ने किया वीर विक्रम ने जो लैंड रिजर्वेशन हुआ है ऑनरेबल चेयरमैन आई थिंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं हम लोग एक
तिपरासा जो 19 के 19 ट्राइब्स, हमको बहुत अच्छा लगा जब बिमल कांति चाकमा ने बोला है कि श्यामा बाबू वॉज ये पॉलिटिकल गुरु। हम लोग का ये जनरेशन ने बहुत यंगस्टर्स है, मैंने देखा है श्यामा बाबू को, आपने देखा है, ऑपोजिशन से यहाँ से देखा, लेकिन बहुत यंगस्टर्स से जो पहचानते नहीं है। और हम लोग को अगर अपना कम्युनिटी को, अपना तिपरासा ट्राइब्स को अगर हमको इतिहास लिखना है तो वी शुड ऑनर देम नॉट जस्ट बाय मेकिंग बायोग्राफीज। अगर आप लोग बात भी हमारे संग मानते हैं, इट वेरी गुड। यहाँ में श्यामा बाबू ने हमारे एडीसी के लिए फाइट किया, आज वो यहाँ में नहीं है, उनके लिए कुछ होना चाहिए। द्राव बाबू, ही इज फिजिकली ऑल्सो नॉट कीपिंग वेरी वेल। आई थिंक अगर हम लोग as all of us, if you have the permission of the honorable house, if we can also give something for the wellness and the treatment of Drav Kumar Rian, who's still alive and who's in Kanchanpur, who's in a very bad situation. I think बहुत चीज स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर भी हम लोग से सीख सकते हैं कि हम लोग का काम है, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हम लोग को भूलना नहीं चाहिए who sacrifice for our community. And I think if we have the permission of the honorable house, I think if we can go combine as a ADC, not opposition, not Motha, not BJP, not independent governor's nomination, हम लोग सब जाकर if we can go jointly and give something with the permission of the council to Drav Kumar ji as an honorarium, as something, as to appreciation, I think बहुत अच्छा मैसेज आएगा if I may have the permission of everyone. Chairman sir, question number 12. Honorable Chairman, admitted question number 1 এর সঙ্গে রিলেটেড রয়েছে। ত্রিপুরা বনের পরিচালনার জন্য এখন অবধি কোনো আইন তৈরি করা হয় না। মাননীয় এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা জিজ্ঞেস করছিলেন বালু, ফরেস্ট এসব বিষয়ে কিভাবে প্রোটেকশন করা যায়, কিভাবে ট্যাক্স নেওয়া যায়, এই বিষয়ে আইন রয়েছে কিনা। যেহেতু এটাও রিলেটেড, আজ অব্দি এডিসিতে কোনো বন পরিচালনার জন্য রুলস নেই, আইন নেই। থ্যাংক ইউ। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এটা খুব পরিতাপের বিষয়। 1 অক্টোবর বোধহয় সম্ভবত 1985 থেকে 6 শিডিউল মোতাবেক আমাদের কাউন্সিল চলছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ ফরেস্ট কোনো আইন হয়নি। রাজ্যে টোটাল ভৌগোলিক অবস্থানের 3 ভাগের 2 অংশ নিয়ে হচ্ছে আমাদের এডিসি এরিয়া। আমরা যদি চিন্তা করি, রাজ্যের হিসেবে চিন্তা করি, এডিসির হিসাবে চিন্তা করি, মোট একমাত্র সোর্স অফ ইনকাম হচ্ছে বনজ সম্পদের উপরে। আমরা এখন শুধু একটু এর আগে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন, উত্তর দিয়েছেন রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষে। আমরা যদি একটা বানাতে পারি তাহলে নিজস্ব সোর্স অফ ইনকাম আমাদের কাছে আসবে। একটা জিনিস, আমরা তো 85 আমাদের 6 শিডিউল পেয়েছি, অথচ আইন ওই ইউনাইটেড খাসিয়ান জয়েন্টলি অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ ফরেস্ট অ্যাক্ট ওনারা তৈরি করেছেন, কি সুন্দরভাবে তৈরি করেছেন। আমরা এগুলো তো ফলো করতে পারি, ওইখানেও 6 শিডিউল, আমাদের এখানেও 6 শিডিউল। ওরা যদি আজকে, ধরুন আমি প্রশ্নটা এই কারণে করছি, একজন অতি কষ্টে নিজের জুত জায়গার মধ্যে বাগান করে, সেগুন বাগান করুক আর যেই বাগান করুক, ওনার ছেলে উপযুক্ত হয়েছে, জয়েন্ট স্টেশনের মধ্যে মেডিকেলের বা ইঞ্জিনিয়ারিং সুযোগ পেয়েছে, গাছ বিক্রি করবে, বহু ঝামেলা। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার বক্তব্যটা হচ্ছে এই 6 শিডিউল এই কারণে হয়েছে, আপনার নিকোলাস রায়
উনি উত্থাপন করেছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষে জনজাতিদের যদি ঠিক রাখতে হয় তার ল্যাঙ্গুয়েজ, তার কালচার, তার আইডেন্টিটি, তাহলে 6 শিডিউল লাগবে। সেই প্রভিশনটা আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে আনা হোক। সেই মোতাবেক যদি হয়, সহজ পদ্ধতিতে যাতে আমাদের আইনগুলো চলে। আমরা একটা পেশা বেশি বুঝি না, জনজাতি সম্প্রদায়। সহজ পদ্ধতিতে আমাদের আইন হবে, আমরা চলবো। তারা যদি করতে পারে, এখানে দেখুন সমস্ত কিছু তারা কন্ট্রোল করছে, তাহলে দেখবো যে আমি শুধু রাজ্য দিলে পাবো আর নাহলে পাবো না। ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন 6 শিডিউল মোতাবেক আমাকে যে অধিকার দিছে, এই অধিকারগুলো যাহাতে আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি, আইন বানাতে পারে, তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করবো অতি সত্বর যাহাতে এটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। থ্যাংক ইউ। মাননীয় চেয়ারম্যান, admitted question number 30. As of the এডিসি এলাকায় বিচার কার্য পরিচালনার কোনো সিস্টেম নাই, তবু আমাদের প্রিয় মহারাজের সাথে এবং আমাদের যত ইএম রয়েছে তাদের সাথে আমরা একবার আলোচনা করেছি যাতে কাস্টমারি কোড এডিসিতে করা যায় কিনা এই বিষয়ে অনেকবার চর্চা করেছি, আলোচনা করেছি। আমরা এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিংয়ে আমরা আলোচনা করব এই বিষয়ে। তো এখন অবধি কোনো বিচার কার্য পরিচালনা না থাকলেও আমরা পরবর্তীতে আপনাদের সহযোগিতায় আমরা এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে এই বিচার ব্যবস্থাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি অনুরোধ করব, আমরা যদি একটা স্টাডি টিমও যদি যায়, কারণ 10টা অ্যাডিসের মধ্যে অ্যাকসেপ্ট ত্রিপুরাকে বাদ দিয়ে সব জায়গাতে এখানে কাস্টমারি কোড করা হয়েছে। আজকে যে আমাদের এই জনজাতিদের মধ্যে ঐক্যতা নাই, এই যে বিভেদ, আমি এমনিতেও শুধু সামনে বলেন, আমি অপরকেও আমি ধন্যবাদ দেই রেসপেক্টেড আমাদের প্রদ্যুৎজিকে, উনি যেভাবে একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আমরা যদি প্রত্যেকটা সমাজকে এইভাবে রেসপেক্ট করি, তাকে যদি সম্মান করি, তখনই আমাদের আসবে ইউনিটিটা আসবে। এক্সাম্পল স্যার আপনি ভালোই জানেন, আপনি অভিজ্ঞ চেয়ারম্যান স্যার, জম্পহিলে তাদের এখানে অফিসিয়ালি কোর্ট না হলেও তারা ভিলেজ কাউন্সিল আছে, এটাই তাদের কোর্ট। আপনারা যদি যান ইডেন টুরিস্ট ল একটা কোনার মধ্যে জনশূন্য এলাকাতে, ওইখানে কোনো মিজু জম্পহিলে যদি কোনো মিজু ছেলে বা কেউ অন্য বাইরের থেকে যাওয়ার পরে সে জনজাতি হোক বা আদার্সে হোক, কোনো উৎপাত করেছে, অমুক করেছে, তার এখন কোনো নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের এখানে হচ্ছে, আজকে আমি লজ্জিত, এই যে কিছু ঘটনার কারণে আমি লজ্জিত যে আমি একজন জনজাতি, বকুমবাড়া, থিপ্রাসা, আজকে আমাদের কুমুলু জনজাতিতে রাজধানী, সেখানে যদি আমাদের বিভেদ হয়, আমরা যদি আমাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে রক্তপাত হয়, তাহলে কি হবে? যার কারণে এটা সবচেয়ে বেশি জরুরি, সমাজের মধ্যে মৃত্যু যুবক যুবতীরা কেন করে না? তারা পুলিশ বিচার করবে না, ওই কোর্ট বিচার করবে না, বিচার করবে কে? স্যার তুমি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। আমি এই শব্দটা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্য নির্বাহী সদস্য পরিষ্কার বলেছেন, যার কারণে এটা আমাদের করা দরকার। কাজে আমার উদ্দেশ্য থাকবে আপনার মাধ্যমে থাকবে, এই হাউস থেকে মেম্বারদের তরফ থেকে একটা স্টাডি তো করার জন্য দরকার, ওইখানে গিয়ে দেখা, এটাই আমার প্রস্তাব থাকবে। থ্যাংক ইউ। আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির সুপারিশ ক্রমে আমাদের প্রশ্ন উত্তরের পর্বের যে সময় 1 ঘন্টা ধার্য করা হয়েছিল, তার পরবর্তী সময়ে কলিং অ্যাটেনশন, মোশন, ইভেনিং, যেহেতু আজকে আমাদের অনেক প্রশ্ন রয়েছে,
প্রশ্ন উত্তর পর্বের পরে আমাদের একটি প্রস্তাব রয়েছে, তারপরে একটি মাত্র মোশন রয়েছে। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক মোশন আনা হয়েছে। সেই কারণে আমি 12টার পরেও সমস্ত সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর যাহাতে এই হাউসে ফ্লোরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নির্বাহী সদস্যদের কাছ থেকে যথোপযুক্ত উত্তর পাওয়া যায়, তার জন্য আমি 12টার পরেও প্রশ্ন উত্তর পর্ব চালিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং বাকি যে সদস্য রয়েছে, সম্মানিত সদস্যদের প্রশ্ন আমরা চেষ্টা করব 12টা 25 মধ্যে প্রশ্ন উত্তর পর্বে কার্যক্রম শেষ করার এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদের ইলেকশন কনস্টিটিউশন এন্ড কন্ডাক্ট অফ বিজনেস রুলস অনুযায়ী কোন সদস্যের নির্দিষ্ট দিনের প্রশ্ন উত্তর যদি হাউসের সময়ের অভাবে প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহলে পরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় কার্যনির্বাহী সদস্যরা পরবর্তী সময়ে হাউসে লে করতে হয়। কাজে আমি এখন মাননীয় সদস্য বিমলকান্তি মহোদয়কে আপনার পরবর্তী প্রশ্নের অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বারটা উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি। Admitted question number 14. মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় এমডিসি, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার 14। চাকমা সমাজের সামাজিক আইন, চাকমা সমাজের কাস্টমার ল আমাদের এডিসি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে জমা হয়েছে। এগুলি পাস করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আগামী সেশনে আমরা চেষ্টা চালাবো যাতে পাস করা যায়। ধন্যবাদ। Madam Chairman, admitted question number 26. Honorable Chairman Sir, Boromganang member ni question ka ADC Hafang Tribal Welfare Department Chikon Bania Kleine Rukni Bagi Mungsasik Chubachu Bagi Rangda Sabaika Sabai Tongke Busuk Rang Sabaika Te Khorok Busuk Chubachu Manka Kicha Kisa Sajadi Au Zeng Rang Sabaika O BCO Chikon Bania Kleine Rukni Bagi Rang 4,67,000 Sabaijaka Chikon Bania Kleine Rukno O BCO 73 Tiatur Jonno Rang Rizaka মাননীয় সদস্য, নেক্সট অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার 7। Admitted question number 27. Member in charge finance. Honorable Chairman Sir, more business
advisory committee ni meeting of Kogrok Finance Dorka. I was absent in the last business advisory committee meeting. মাননীয় সদস্যরা বড় প্রশ্ন সঙ্গী মানু সিএম নি থানি ইন্ডাস্ট্রিজ নি প্রশ্ন থাং মানু স্পোর্টস নি হেলথ নি প্রশ্ন থাং মানু but it is the job of the council secretary concerned executive members of no প্রশ্ন রহর জাগনি this question omo kintu tribal welfare department ni question kintu cm no sungaka now even I am not prepared omo o uttoran thani dab kare yahite and so mono maybe in the next day we will answer this question atte kaisan sanan muzumoro honorable members of me just sequence tomani what I saw in the state assembly prothom jotto honorable member of kaisa sujug manu abon polisi repeat ose poni second question no borno reserve hoite অরত যেমন মাননীয় সদস্য বিদ্যুৎ দেববর্মা তিনি তিনটা কোয়েশ্চেন ও তিনটা নো চান্স মানি পাইকা সঞ্জীব রিয়াং চিনি অনারেবল মেম্বার বো কাইনিনো চান্স মাকা whereas it could have been first বিদ্যুৎ second সঞ্জীব রিয়াং আইকে হংস কুমার ত্রিপুরা জরা ভাই তাওইসা রিপিট থাঙ্কে that is the system so if we can do that in the next business advisory committee meeting thank you sir মাননীয় ডেপুটি সিইএম মহোদয় যত মেম্বার্সরা পার্টিকুলার ওয়ান ডে সেশনও কাছাকাই কোয়েশ্চেন খাজানি রায়দাত সুতরাং কোনো মেম্বার্স নয়টা কোনো যিনি বরং আদর্শ 10টা কোনো বরং আদর্শ 7টা 8টাকায় প্রশ্ন খাজা বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটিনি মিটিংও ডিসিশন রাখা जों যেহেতু সালতাম অধিবেশন চালনায় যত মেম্বার সিংহ কাছামকাই সালতামও जों আবহাওয়া প্রশ্ন খাজানি সুযোগ বুঝাই বলিবাগিনো আমতিকে কেবল কাছাম পরবর্তী দিনেও ফাইনাই মাননীয় সদস্য বিদ্যুৎ দেববর্মানি প্রশ্ন কেবল তখন বুঝকাম সমর ফাইবানো আমতিখিনো খাইজাগো এবং जों চেষ্টা খাইনাই যত মেম্বার সঙ্গে প্রশ্ন যাহাতে পুরো অধিবেশন চলে পুরো মানানি বাকি আজকে এসে বরং আদম সম সারানো চুগো যেটা চিনি অনারেবল সিএম ডেপুটি সিএম কোয়েশ্চন খাইমানি বা সেমানি ঠিক ন আং চিনি বরং আদম সম সারানো চুগো নেক্সট সেশন নিবাই চিনি মেম্বার্স খোলানি সিমি সনিনি সিমি কন্টিনিউ কাউন্সিল ভবন নবী প্রশ্ন সুয়ে জমাতন মানু তে কাইসাকো কোনো বরং মেম্বার্স পার্টিকুলার কাইসা ডিপার্টমেন্ট রবি প্রশ্ন মাখানে জন্ম শাখা কোনো মেম্বার্স এগ্রিকালচার বই ইন্ডাস্ট্রি বই এডুকেশন বই তারপরে ফিচার বই সবগুলি কোয়েশ্চন থাকে আমতিকে কোয়েশ্চন থাকে जों क्वेश्चन काछानो कन्सार्निंग एग्जीक्यूटिव मेंबर कन्सार्निंग डिपार्टमेंट मारा हरो बोलबले अनुरोध खानाय जिनि मेंबर सबको बुझकामा आमतिके प्रश्न खानाय नितु आं ताबो जिनि ताबो टेकाशे एडमिटेड क्वेश्चन नंबर और सागलायनाय बरमना उमा शंकर Madam Chairman, admitted question number 28. Brom Ganang Chairman, ADC
হাফাং তিপ্রামথা ফাইমানি ইয়াগুলো সমাজপতি রওনো जों অনারারি হামদনানি বাগै 36টা কমিউনিটিनि हेडनि बागै जों एलोकेट खायखा फियाबा जों ताकसो जरा 19 समाजपतिनो जों 5000 खलायबै रखा ब कन्टिन्यू दंनाय जे समाजपति सपोसरनि जमाते हदा अकरा रिसेंटली ताबक सलायजागो हा इंगे जे सलायजाने कताल ब नुमाना बहायके नेने खत्रिय समाजनि अंगै नेने कलयनि राय होननाय बर गहायनो जे पजिशनाव दंसाक समाजपति हिसाबै जे पजिशनाव दंनाय आफ्रो सिमे नुमाना सलायजा खांखे आफ्रो ब ओ इंडिविजुअल माया जे समाजपति नाय ब नुमाना अमाहायके जों ताबक सुजरा 19टा कम्युनिटीनि चिफनो जों रवै दङो तेबो हालामनि दंख नेनि अमाहायके तेबो चिकन कम्युनिटी रोनो जों रनानि बागै त्रिपुरानिबो दंख नारायणनि रजायाख अमाहायके जों फाइनान्सियेल रनाय बरमनो ताबकनि जे मानाय रगबाय बाक्सानो कन्टिन्यू खालायनो हामबाय बरमगोनां रबीन्द्र देव बर्मा Admitted question number 35. Boroburam Chairman Sir, Bini Boroburam Adong Musang Govinda de Bormani Sumu TTADC room Bedakni Bishingo Kaibusuk English medium room Nocton Tongke English background Kurumnai Busuk Tong Kurike room Kurumnai Tlangnaini Wansukun Deto Sini edisio tabuk jelatai 107 English medium school tong 107 English medium school tongo English medium background ni furungnai tongo 40 जों फाइमानि यागुलो टेट नि जे बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट दंमाहाय चिनि रूम वेदेकनि बिसिंति क्लाइसिं टेट नि जे अथॉरिटी न सुइहोका जोंबो टेट नामनानै मुसुमोन आवसे बरक सावो स्टेट काइसानो टेट दंमानो काइनि टेट दंमैया आवनि बागै जों टेट बो खालायमिया ओंखाय तामुंगुइ दं जेहेतु राज्य सरकारनो काइसा टेट दङ आरो जे नखरनायनो सिबिसि ताबो जों नानानि नाङै दङ ओंखाय आबो कुलो ग्यासेङै दङ आवनि बागै जों जेहेतु टेट खालायमिया जों आयेन खायसिंनो राज्य सरकारनि जे टेट दंमानि आयेन खायसिंनो नाहरिमा दंजो Chairman sir, belakhedo warama sinjahne mano tabo TTADC elakao je rungnogo kobo খুব সম্ভবত 1400 নি বিশিং না আবনি বিশিং নর্থ দলাই 1 to 8 আবনি পরে কিন্তু অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট 1 to 5 আবো কাইসা ডিফারেন্স নুজাগি দङ आसाम स्कुल गोबां 107 स्कुल प्राइमारी स्कुल आज आगाम जुदि इंग्लिश बैकग्राउंड only 40 जुदि खांखाय 40 जना जुदि खांखाय তাই বাকি স্কুল নি অবস্থা তাম নাই তাবো ओंखायनोसे टीचर एमन शॉर्टेज संखा गोबां प्राइमारी स्कूल विशेष के एडीसी इलाकाओं राज्य सरकार डेपुटेड टीचर
abo jodi rajya sarkar jotlangi thangka kai ba tabuk jodi no immediately kono kisu jodi khlaimani akai teruk school kentu tabuk upgradation of badui nai tawse tola thangi tongmo moni bagai edisi hapang thani oboni bichingti nang borong gorang chairman kai koina musungo dakti khaye je kono ekta rules te phanang tong ongya khaiba tutor ni banang tong jesa ke pano oro phrengnai ro no english background ni sobungna bagai borong ni chai tong taisa kaham kai ngan bagai ang ning bichingti koijo Managing Chairman sir, borong nang adong je supplementary sumun tibika seng o hapang edisi hapang ko khaimani yagulo sung jotono saimano phaya sekang phano se edisi amsayo rumno tai phurumnai अवनतुयै जों जादों अब कुनु कतालिया थांनाय 37 years रवैनो उमै फाइमानि बा जों फाइमानि यागलो वानसुका जे तंगनि फुरुंनाय रनो फानो कसान क्लाये बरनि फुरुंमानि जागाबो जिनि बरक तंगनि आमचाइ रबो जे स्कुल तंगनि आरो बागै फुरुंनानि बागै बागै रहरनानि बागै ECO kaisa already transfer policy has been resolved aboni notification ni bagai जों नासिङै दङ notification नखरनानि ताइ फाइनाय हाति बारसानि बिसिङाव within next 1 week or so it will be completed. Joto school no nangmani su teacher tonnani bagoi o policy sing yagonaka executive committee abono resolve koika tege shako khangkai ang sanani musungo sini o jungjal khangkai kisisa sung khari ne kake o jungjal na sung sokomolu mano abo hingkai Kanchanpur Dholai district je tongani amchai je jaga o chini amchai ro haksal bising aroni school rogono furungnai rogno tlangnani rog jungjalon tobo tam hunaiba jefuru teacher recruitment kha ojorabo afuru long travel ni Kanchanpur ni Gondachora ni Chamonu ni Bandariba ni Kangrai ni aroni borro educated young money bagai tamkha chini educated concentration kintu chini borok ni bising hongkai khwai sodor ngai tamkha recruitment aroni borok bising kha tabuk tamung to oroni borok yang ayako thangani tongkhano phainani bunayo oro tongmani bo thangan nangya aboni bagai no that transfer policy o jeng concept mane jeta bongkai khoroksa teacher no rohor kankai 3 years joroti tongnai 3 years mane no porikha furuya annual porikha pai 1 month talsa je joraman mani o joran bisingche bo 3 year complete leke kipit phaine teusia je borno oro tongnai phanung jeha tongnang ko borno o jago teisa 3 years bage thangnan ohai kaisa concept no tui jung transfer policy frame play to
ngai tai kaisan ke chunta wan sumani ngai already जों ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री वो 10टा स्कूल एकलव्य मॉडल स्कूल नि बागै जों प्रपोजल रहरका नरक साइमन ना 10टा 15टा स्कूल नो क्लाब लेके कैसा कैसा स्कूल 9 जन 10 जन 6 जन क्लायै स्टूडेंट दं तागो मैक्सिमम 50 जन आव हाय दं ngai जों ताव वानसु केंद्र सरकार खानि जे प्रपोजल रहमनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री ओ एकलव्य मॉडल नरक जतु साइमन रेसिडेंशियल स्कूल अमते क्लै जदि चिनी प्रपोजल केंद्र सरकार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री ओ चिनी आवा अप्रूवल थांगकाय 10टा 15टा स्कूल नो क्लाब फाइनाय 9 जन 10 जन स्टूडेंट तमन्नो रेसिडेंशियल स्कूल फाइनाय क्लायै आकय 10टा स्कूल जदि क्लाब केनकाय 10टा स्कूल नि टीचर नै 10 दुगाने 20 ओंखाय कायसा जागा बर फाइनाय ओंखाय और जे हाकसाल जे फाइनाय रखनि पर हस्टेल तमन्नाय अबनि बागै जों मानसुबो दं आवके ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री ओ रहरजा ताय कायसा ओंखाय 41टा स्कूल ओ आबो फाइनो 10टा 15टा स्कूल नो क्लाब फाइनाय जों आबो कंटिन्यू फाइनाय ओ कन्सेप्ट दं आहाय हिनै जों एनईसी नॉर्थ ईस्टार्न काउंसिल बो रहरजा दं ओंखाय अबो जदि जों इमप्लिमेंट खालामनो थाङोखाय जोंनि बरंगनां आदम बरंगनां रवीन्द्रदेव बर्मा जे सामानि बिनि जायाव सामानि टीचर नि जे प्रॉब्लम दंमानि स्कूल नि जे प्रॉब्लम दंमानि जोंनि बर रकन साइमन जोंनि बर रकनखाय बुमा बुफा बुसाबुति रकनो मनिटर खालामिया परिखानि रेसिडेंशियल स्कूल जदि दंखांखाय आंखा खालायो रेसिडेंशियल स्कूल नि बिसिंथि ओ जे जोंनि जुंजाल दंमानि आबो जों सकमलै माननाय जों ओ स्कीम रकनो पासु क्लाय दंगो माननानै बागै अबनो आं हाउस दं सानाम सुनो आसबनो बरंगनां आदम जुगसम जिनि क्वेश्चन एंड आवर पाइका तবে যে সমস্ত তিনি প্রশ্ন হাউস উত্তর মারিয়া আঙ্গব কনসার্নিং অনারেবল সিএ প্রশ্ন শাহ বড় অবনি আনসার মতেবিল কনসার্নিং মেম্বার্স রত্ন ইয়াফানানি বাগি जों दारुचिनि कायसा सुप्रस्ताब दङ सुप्रस्ताब पाक खायै बने परेखाय मोसानोतै आलोचना होलाय आं तारो बुझलेन सुप्रस्ताब পরিযায়ী আমি গভীর দুঃখের সাথে এই সভাকে জানাচ্ছি যে গত 4 ডিসেম্বর 2021 তারিখে তামিলনাড়ু নীলগিরি পাহাড়ের কনরের কাছে ভারতের বায়ুসেনার হেলিকপ্টার এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ভারতের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং তার সহধর্মিনী মধুলিকা রাওয়াত সহ আরও 12 জন সেনা আধিকারিক নিহত হন মৃত্যুকালে জেনারেল রাওয়াতের বয়স ছিল 62 বছর 2 কন্যা সহ অনেক আত্মীয় স্বজন এবং উন্মুক্ত রেখে গেছেন দুর্ঘটনায় নিহতদের শোক সন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি এই সভা গভীরভাবে সমবেদনা জানাচ্ছে এবং তাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করছে এই দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি আজকের এই সভা শ্রদ্ধা জানিয়ে 1 মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করার জন্য আমি সকল সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি
যতন হামবাই Barang Chairman, Tilinian emotion niya ka ba resolution ka regarding TTADC Village Committee General Election. Abo belakeno খাওয়া নাংলানি ক ধর যতন সাইমানো মাননীয় সদস্য উন্নয়ন কিসা আশুকলিয়ান কিসা ব্রিফিং খানে তিনি কন্ডাক্ট অফ বিজনেস রুলস অনুযায়ী মোশননি উপরও আলোচনাঙ্গ এবং তাবকজন 30 মিনিটস মোশননি সাকর আলোচনা খানে এবং আঙ্গর টেন্ডারে ব্যাটসনো 30 মিনিট নিপিসিঙ্গ 15 মিনিট জবাব রাখা অপোজিশন পার্টিনো 10 মিনিট জবাব রাখা যিনি মাননীয় রাজ্যপাল মনোনীত খাজা খড়গপুর বরমনান মেম্বার স্বপ্ন 5 মিনিট জবাব রাখা তবে সব কক্সবাই অপোজিশন গ্রুপনি নমি অনারেবল মেম্বার্সনি বুমু টাইম এলট খাই হতি এবং ট্রেজারি বেঞ্চনি সব মুসনতি কক্সবাই নরব নমি কনসার্নিং মেম্বারনি এগেনস্ট টাইম রক এলটমেন্ট খাই হতি হাওয়া আন্তব মুসন যে দিশানায় বরমনা রবীন্দ্রদেব বর্মন অবিষয় কক্ষিসা সমাবেগী কবজ Barang Chairman, তিনি যে মোশন তুলজাখা অব বেলাকেনা আর্জেন্ট হনে আনখা কাও তাওনি বাগै जों যতন সাইবানো যে 1995 नि 1 एप्रिल नि सिबिं 6 শিডিউল মোতাবেক TTADC যে হাপান খাজাকমানি বিসি করকমা ও রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার চালকমানি ইয়াগুলো বড় গ্রাম পঞ্চায়েত নি উপর নির্ভর খাই ভিলেজ কমিটি রুলস এন্ড রেগুলেশন এন্ড ইলেকশন কন্ডাক্ট রুল বড় খাইনি এর কারণে বুদইন খানা হাইপন 2006 সাল ভিলেজ কমিটি প্রথম ইলেকশন খা এই ভিলেজ কমিটি দাপে দাপে চিনুকারো 587টা ভিলেজ কমিটি নিবিসিঙ্গ ইলেকশন হই দङ কিন্তু দুর্ভাগ্য 2021 नि 7 তারিখ মার্চ বিনি মেয়াদ পাইখা মেয়াদ পাইবেন ইয়া হলো তিনি ডিসেম্বর 17 তারিখ जों যদি হিসাব খাইতা কাই দীর্ঘ মাস 9 মাসের উপর কোন ইলেকশন করে এডিসি এলাকা जों ফাইজিং খানাকা রাজ্যনি 3 ভাগে 2 ভাগ খা এডিসি এলাকা আঙ্কা যত নিশাই বঞ্চনা এডিসি এলাকা কাই যত নিশাই দুর্বল খুব বিয়ালি বড় गोबांमा आवनि बागै अर आइननि बिसे सामु थाबाना नांजागौ गवर्नमेंट नुजाखा तिनारो ग्राम तामाइबड़ा पंचायत ग्राम पंचायत जिला परिषद नगर पंचायत म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन যত ইলেকশন বাকি কিন্তু রাজ্য সরকার বর্তমান রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি এডিসি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খেলাইয়া বড় ইচ্ছা দঙ্গাকাই মগা পুরোপুরি রাজ্য সরকার উপর মই ইলেকশন কন্ডাক্ট খাইনি বিনি দায়িত্ব আর যদি হাঁকায় তিনি তীব্রমতা এপ্রিল ক্ষমতা ফেমিনি পরে সেমর মনিটরিং কমিটি খাইয়া এই মনিটরিং কমিটি নব রাজ্য সরকার হাই দিনাই খাই না রেজুলেশন जों पास खाय हकाय दिनाय
হবে না স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্কিম kebangma payo regani kam kebangma payo 15 finance commission rang payo অথচ जों রেজুলেশন নিয়া প্রত্যেকটি ভিলেজ কমিটি ও ভিলেজ সেক্রেটারি রইলে আর ভিলেজ কমিটি চলি দম আবো ভাই যথেষ্ট ইয়া ভিলেজ কমিটি নি আন্ডার যে ব্লক তো মানে আ ব্লক নি ফাংশন जों एडिसि पावर फाइमेल या ब्लक पनो राज्य सरकार आबो कुकी गद खाइ दं सेगै दं कोन जागा जुर खायै जेखाने आ जागाओ एडिसि नि যারা শাসক দল বিএসসি চেয়ারম্যান মানে কত মানে বিএসসি চেয়ারম্যান মাংলিয়া বিএসসি চেয়ারম্যান ডকা রাজ্য সরকার নি আবো ম্যাক্সিমাম আনইলেক্টেড অথচ ইয়ানো ইলেক্টেড মেম্বার এডিসি মেম্বার দङ বরং আজারাও কিন্তু বিএসসি চেয়ারম্যান খাই ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি চেয়ারম্যান খাই মাখাবো বরং চেয়ারম্যান স্যার তো অমো হাই খাইয়ে একটা জাতি গোষ্ঠী একটা সমাজ নয় এই যে বঞ্চনা খাই তখন উপলব্ধতার কারণ বড়িবাগের হচ্ছেন তিনি হাসতে হাঁপানো অনুরোধ খাই নাই যে অমহাই খাইয়ে ইলিগেলি এডিসি এলাকাও যেভাবে বঞ্চনা খাই তনিকা ফরেস্ট নিনি ব্লক নিনি যত ডিপার্টমেন্ট जों खोनागा थाइसिंग যে 37টা এগ্রি সাব ডিভিশনनि बिसिङाव only 6টা সাব ডিভিশন আগনি बिसिङाव যে 80% যে ভরতা গয়াগো নারগতনি মাইনর ইরিগেশন DWS যত নিছে जों আসে আলোচনা করখাইগা তিনি তাবুক পর্যন্ত স্বাধীনতানি 75 বছরনি পরেবো পাহাড় এলাকানি বড়রক তৈসানি তৈনঙ্গুই ম্যালেরিয়া আন্ত্রিক মেনিনজাইটিস বিভিন্ন রূপ মাঝাকে বছরের পর বছর থইদমো অথচ DWS যদি না তিনি এডিসি একবার খানখাই বিনিময় দেখায় মেনি ডিপ টিউবওয়েল মেনি সাবমার্সিবল ডিপ টিউবওয়েল সোলার ডিপ টিউবওয়েল ওয়েস্ট পাম্প जों खालायनि मा खालामो माननीय आदम नंनि खाजाक जरा किसान नाहरदि बनि बागै बरंमोन आं चेयारमेन सार आं दा एबार को सानाया आं तिनियावबो सानाय जे तिनि जोंङो যারা বিরোধী এবং जों যারা শাসক দল যারা দंगायो নিশ্চয় নন্দর সাইমানো যদি অ ইলেকশন খাইয়া গাইছিনি বিরাট ক্ষতিনাই ম ক্ষতিনো পূরণ খাইনি বাগै ডাক্তি ন চিনি ভিলেজ কমিটিनि ইলেকশন খাইনি বাগै রাজ্য সরকার थाने কাইसा প্রস্তাব গ্রহণাंतुन अब आं जदन सानि कइनो आरो চেয়ারম্যান স্যার বরং মনাং যেনি সদস্য জম্মু সন্তমানি এডিসিও ভিলেজ কমিটি ইলেকশন নি अब आं आबनि बिनि मोसननि पक्षे लैनो आं नांकुक मानि ककनो कथार हाउस साकलायनो मुजुम और दुईटा जागा दङ कायसा सबातल कायसा पाहाड़ कायसा जीपी कायसा बीसी कायसा गांव पंचायत कायसा विलेज कमिटी स्टेट नि बिसिङाव जे तमनि स्टेट नि प्रशासन गांव पंचायत 3 स्टार पंचायत थांबायका गांव पंचायत समिति जिला सभाधिपति आबो बादेबो ताई तीनटा इलेक्शन मुसावका अब पौर निगम पौर परिषद नगर पंचायत आबो बादेबो एमपी इलेक्शन बंखा असेंबली इलेक्शन बंखा आबो बादेबो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बा पीएसयू नि इलेक्शन बंखा मार्कफेड लैंड फिशरी कोऑपरेटिव टीआरपीसी जत इलेक्शन बंखा एडीसीओ हुंकाय इलेक्शन कायसे सेमखो जेटा 2021 नि एडीसी इलेक्शन औरबो कायथाम इलेक्शन मानो विलेज कमिटी इलेक्शन टाउन कमिटी इलेक्शन एडीसी जनरल इलेक्शन तोंखा ताबु श्री नीति आयोग साकलाई रिखा विदाउट लीगल बॉडी विदाउट लीगल कमिटी फंड कैनॉट फ्लो रांग रहिया
তার মানে ওরা তাও মশলা মুই তংখা যে সমতল এলাকাও খায় 8টা 10টা ইলেকশন থাকা যে ইলেক্টেড কমিটিও রাং ফাইছি নাই পাহাড়া বাই রাং হলিয়া হেমান দেবা মশলা অংখা পর্দা নুতুলগ আবনি বাগैनो आं सानन मुसंगो जे तिनी थानाय फेब्रुवारी 2021 सन विलेज कमिटी नि टाउन पाइ थांकना मोस्ट प्रोबेबली आं टाइम मान डेट आं क्लियर या बिसाका तो तिन थांका ताव कोंतोंगिया 507 सीटो विलेज कमिटी वो इलेक्टेड बॉडी कुरी हिगाय 31 तारिख मार्च फाइनेंशियल ईयर पाइबानी उलो 1 तारिख एप्रिल नि उलो हंकाय रां बंद खाई देनी अब मसला दिन तंखा जेमन डबल इंजिन सरकार दिल्ली वो बीजेपी सरकार गोवा वो बीजेपी सरकार गोवा वो रां बंद खाई रिका लास्ट मंथ थानी मास रां गया तावन बागै नन आरो पंचायत इलेक्शन याको नन आरो लीगल बॉडी करी इलेक्टेड बॉडी करी तार माने अब हाई दिन तंखा बलम बिसिंगो खाय बाय मसे तंगनि बागै विलेज कमिटी को खाई रां तुइमुक मथु ब्रिनाय नॉन एडीसी एलाका हुनके जे इलेक्टेड बॉडी तंगमन जगाव खाई रां ओवरफ्लो तंगनाय आउन बागैनो अरो आं जेनि ट्रेजरी बेंच अपोजिशन बेंच राज्य सरकार एडीसी प्रशासन जत मिलिवय बो जगा खातर जगै तंखाबो आबो तुमतिनि आं कयदान मुसंगो अपोजिशन बेंच फाना पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन बेंच हायंगय जों सजेस्टिव डेटा कंडीशन थांगय नेगेटिव ने पॉजिटिव खलाय ताबुक सिनि बर 507 सीटा विलेज कमिटी वो इलेक्शन उंगय और फंड फ्लो उंगिया तमन न उंगरि खांगाय और जतन न बेनिफिट उंगनाय ताई कैसा बेलाय खा खामनी 507 सीटा विलेज कमिटी वो 527 जन विलेज सेक्रेटरी सामंतलाई दङ और 507 सीटा विलेज सेक्रेटरी स्टेट नि पंचायत सेक्रेटरी न डेपुटेशन रह कहांकाय विलेज सेक्रेटरी जमन ई तुइसा और नि सिबिथा कहांकाय साइदरा आगरतला थांस बतला गाना थांक कहांकाय हावरा राज्य सरकार न पके पंचायत सेक्रेटरी और फाइके विलेज सेक्रेटरी बो विलेज सेक्रेटरी न रोहर मानिखा आंनुखा मैक्सिमम बुरा जे मोबाइल बे जिम टेकिंग खलाइबिया गावन बागैनो हिनांखाय और विलेज सेक्रेटरी आरपीएम आरपीएस राज्य सरकार बै चंगजा बरनो विलेज सो काम खलाइपानो सब जोनल चेयरमैन बरनो कख नरिमया बीएससी से कंट्रोल खलायो आबनि बागैनो अबनि अल्टरनेटिव कैसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स जों रिना दांनाय आबनि बागै आं इ हाउस साग्लायनानै मुसंगो आबो इमिडिएटली न अंखाइसाव हामबाय रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब আজকে যেই আলোচনা চলছে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন সম্পর্কিত ব্যাপারে একটা প্রস্তাব এসেছে এর উপরে প্রথম দেখতে হবে 5 বছর অন্তর অন্তর নির্বাচন হয় 5 বছরের মধ্যে অনেক কিছু জনসংখ্যা হেরফের হয়ে থাকে এক একটা ভিলেজ কমিটিতে তার এরিয়া ডিমার্কেশন করা থাকে কনস্টিটিউশন ডিমার্কেশন করা থাকে ওয়ার্ড ডিমার্কেশন করা থাকে এগুলোর ব্যাপারে এগুলা সহ আমরা এডিসি থেকে কতটুকু আমরা প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি বা এটা কমপ্লিট হয়েছে এটা ব্যাপারে আমরা কোনো স্টেট ইলেকশন কমিশন যেহেতু এটা দেখে তার সাথে এই অফিসিয়াল কতটুকু আমাদের করসপন্ড হয়েছে নাম্বার 1 নাম্বার 2 বিদ্যুৎ বাবু সুন্দর বলেছেন ফিনান্স কমিশন 15 ফিনান্স কমিশন ওপেন টু অল কেন সবার জন্য দরজা খুলে দিয়েছে আগে কি ছিল 5th শিডিউল 6th শিডিউল এন্ড ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এগুলাতে ফিনান্স কমিশন টাকা দিত না কিন্তু 15 ফিনান্স কমিশন সেটাকে উন্মুক্ত করেছে সবার জন্য দরজা খোলা নাম্বার 2টা নাম্বার 3 হচ্ছে 591টা গ্রাম পঞ্চায়েত আউট অফ এডিসি এরিয়ার মধ্যে 587টা ভিলেজ কমিটি এখন প্রশাসনিক কাঠামোটা কি হবে
3(1)(e) আমার যদি 6 শিডিউল কনস্টিটিউশনের মধ্যে কনস্টিটিউশনে যদি আমি যাই 3(1)(e) ওইখানে কি আছে? এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি এন্ড টাউন কমিটি, আরবান ডেভেলপমেন্টের জন্য টাউন কমিটি, রুরাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমার কি নাম ভিলেজ কমিটি। ঠিক তদ্রুপ স্টেট গভর্নমেন্ট কি করেছে? নগর পঞ্চায়েত, পৌরসভা, পৌর নিগম, আরবান বডি। রুরাল বডিতে কি করেছে? গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ। আমার এডিসিতে কি আছে? ভিলেজ কমিটি, কন্ট্রোল বাই বিডিও, এসডিএম, ডিএম। আমি শুধু এখানে আমাদের জনগণ ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে, একে অপরকে দোষারোপ নয়, কনস্ট্রাকটিভ ডিসকাশন, আইনের ব্যাপার নিয়ে এখানে ডিসকাশন। আমরা আইনসভার সদস্য এখানে, কাজে এখানে যেহেতু 6(3)(1)(e) এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি, আমার ভিলেজ কমিটি কোন টাইপের হবে তার সিদ্ধান্ত, তার প্রস্তাব নেওয়ার অধিকার এই হাউজে। কাজে ভিলেজ কমিটি, তার উপরে কি আছে? আমার অলরেডি আমার সেটআপ আছে, সাব জোনাল কমিটি, জোনাল কমিটি। আমি যদি পঞ্চায়েত সমিতি ইকুইভ্যালেন্ট টু ব্লক লেভেল, যেহেতু আমার সাব জোনাল আছে, জেলা পরিষদ ইকুইভ্যালেন্ট টু আমার জোনাল কমিটি আছে, এটা যদি ইলেকশনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কি হবে? ফিনান্স কমিশন গাইডলাইন, ফিনান্স কমিশন ওপেন টু অল, এটা বলে দিয়েছে। তাহলে কি হবে? আমার সিস্টেমটা, টাকাটা কিভাবে আসবে? টাকাটা কিভাবে আসবে? পঞ্চায়েত সমিতিতে যেভাবে আসে এইভাবে আসবে, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, আমার জোনাল, সাব জোনাল, ভিলেজ কমিটি। এটা হচ্ছে আমাদের আইনি দিক দিয়ে আমাদের এগুলো দেখতে হবে। শুধু অপরকে দোষারোপ দিলে হবে না। আমি নির্বাচনের বিরুদ্ধে না, আমি চাই অতি সত্বর ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হোক, সেই সঙ্গে আমাদের এই যে জোনাল, সাব জোনাল হওয়া দরকার। না হলে ফেকলাটা এইভাবে ফেকে যাবে, স্টেট অ্যান্ড এডিসির মধ্যে ফেকা যাবে। কারণ আইনের ফেকলা, আইনের মধ্যে যে গ্যারাকলটা, এটাকে আমাদের ভাঙতে হবে। এইভাবে আমাদের যদি প্রয়োজন হয়, এখানে পরে আমরা আরো আইনের বিশেষজ্ঞ যারা আছে, এক্সপার্ট যারা আছে, তারা সহযোগিতা আমরা নিতে পারি। এবং আমি বলি, এখানে কিন্তু রোলিং অপোজিশন নয়, আমরা সমস্ত জনজাতি। আপনি জানেন চেয়ারম্যান সাহেব, আমাদের রাজনীতির ক্যারিয়ার কিভাবে হয়েছে, কিসের উপর ভিত্তি করে হয়েছে। আমরা যৌথভাবে এডিসিকে কিভাবে স্বাবলম্বী করা যায় তার চেষ্টা করা দরকার। রুরাল বডি, আরবান বডি, এগুলোতে। ধন্যবাদ। মানগোনাं सदस्य যত কম থাকা, বিশেষ করে ভিলেজ কমিটি নির্বাচননি বাগৈ যে কাউকিসামানি आंबो ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইনা নাইও आंबो सहमत दङ। কাইসাকাও গানি आं যতনি থানিও অ হাউস आंनि যত मेम्बार्स एंड पिपल दंनायराव এবং চেয়ারম্যান साहेबनि आन्दारटेनाराव आं रिक्वेस्ट खायो प्रशासननि जेता सरकारी अब आलादा विषय এবং इलेक्शननि मेटार आं मने खायो आलादा। कायसा निर्वाचन खाइनानि थांगायके जिनि एडिसि अफ ভিলেজ कमिटी जेटा दंनाय विशेष के जिनि जनजातिराव समस्त 19टा सम्प्रदाय जनजातिराव दङ। आं विशेष के गत एडिसि निर्वाचन, एडिसि इलेक्शननि पर থেকে आं नंजाता जिनि एडिसि एलाकाव विभिन्न भावे जे निजेरा बिसिङा जाति बाय जाति, जिनि तिप्रासा बाय तिप्रासा, जिनि समाज थानसा बाय যারা সমাজ তৈরি তংনায়রা বাই সামাজিক বাই সামাজিক বিভিন্ন ভাবে যে একটা ওয়ালাইমানি বা ভুলাইমানি। কাইসা ইলেকশন মানে গণতন্ত্র যে রায় দङ যে বিনি ভোটার অধিকার দান খাইনানি পাবে। কিন্তু এই পরিস্থিতি আं যতটুকু মনে খাইও অমহায় হয়তোবা রাজ্যনি যারা ইলেকশন দায়িত্বপ্রাপ্ত তংনায়রা বড় মনে খাইকে না যে ইলেকশন খাইনানি মতো পরিস্থিতি করে পরিষ্কার जों नंजाखा मेयाबो तৈ हाय सराय सराय जे खुमैलंनो कसो जागाबो जे जों एकटा खुमैलं जे खुमबारनि बागान जे खुमपुनि बागान एलाका कसबो जिनि तिप्रासा बाय तिप्रासा जों वालाइमुं बुलाइमुं अब एक्चुअली आगामी दिने जिनि तिप्रासार যত 19টা সম্প্রদায় যেটা जिनि সাব ট্রাইব থেকে শুরু করে বিভিন্ন 19টা যারা জনগোষ্ঠী তংনায়রা উনি अब লাজিমা সংসা এবং কিরমা সংসা जों নির্লসনি ব্যাপার। কাজে প্রথম কয়না নাইও যিনি তিপ্রাসা বাই তিপ্রাসারা ওয়ালাইমুং তিনিবো
আমি সামনু বিধানসভা কেন্দ্র লামা অবরোধ খাই কখনো এলাকা উন্নয়ন হইয়া টিপ্রাসার বুলাই লাই কখনো টিপ্রাসা থানচা উমাগলা এবং আলাই বুলাই কখনো প্রশাসন চলে গেলা আগামী দিন এই পরিস্থিতি যত বিরোধী বেজ এবং যারা সরকারনি যারা এডিসি যারা ক্ষমতা তংনার অনেক বিশিষ্ট চংব যত যদিও কাহাম ওয়ানসুকা একাই আগে চং শান্তি ফিরতি ফাইদি আগে নিজে তংম চিনি চামং চিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি বেলাইখে এবং তিনি কাইসা আগাম বার্তা রেনানি নাইও বিভিন্ন সময় প্রশাসনিক ব্যাপার তৈরি যে বিভিন্ন সরকারে সুযোগ সুবিধা থেকে শুরু খাইয়ে এবং কর্মচারী বিভিন্ন এডিসি যে একটু আগে সালেকা এগ্রিকালচার নি বিভিন্ন হব আর এগ্রিকালচার নি সিকে জমা দিয়ে অলরেডি চিঠি লিখা যে দুইজন যে ইঞ্জিনিয়ার নি যে অবনি বিষয়টি বস হাকা চিনি কুসুম বেদেক নি যারা হব তংনাই রাও চিনি কুসুম তংনাই রাও প্রবে দেখা আং অলরেডি দুইজন কর্মচারী বা ইঞ্জিনিয়ার আং হব নিয়োগ খাইকা চিনি উইন্স নি আন্ডার তৈ কিন্তু চিনি সিএম সাহেব সাকা जों 11 माननि बागै 11 मासनि बागै जों कामि हबो कन्ट्रेक्चुअल भाबे जों नियोग खालायजाखा अब सत्त आगामी दिने जों अब नायना नांनाय एबं अबनो जों दिनै सीएम साहेबा क्लारिफिकेशन एबं परिष्कार खे जों सालायनानै दरकार दङ काजे अमहाय खालायो जों विभिन्न जायगा जों नंका जे तिनि सामने हायके लामा अबरोध पंचायत अफिसआव थांगाय दिनै तिप्रासा वालायमु जे जायगा थांगाय जेमन जों विभिन्न आंदोलन जों विभिन्न 19टा सम्प्रदाय दंखाय 19टा जातिनि 19टा डिमान्ड ताइले जों एडिसिनि बमहाय रायजा नामजाक दं बमहाय कक समाजगा गुबुन जुदि अन्न कक साइटम हांखाय बाहाय माननीय चेयरमैन आं गयनान नायो जे इलेक्शन खायनानि थांखाय जों पयलानो जों शांति नांनाय भोटार अधिकार जारा तंनायरा भोट दान जारा खायनायरा बरनि भोट दान खायनानि बागै जों बरनो सुजुग मारिनाय কাজে আং কয়না নাইও আনি চেয়ারম্যান সামনে বখাতে যত চিনি যারা ধরা তুথায় আসুত চিনি মেম্বার এবং চিনি সিএম যারা ইএম তংনাই রানো আগামী দিন এই সব ব্যবস্থা বন্ধ খাই যে অশান্তি খিবে ফাইনাল ইলেকশন খাইনার মতো পরিস্থিতি খাইকাইকে আগামী দিনে जों ইলেকশন খাইমানায় এবং শান্তি সমৃদ্ধ ইলেকশন খাইমানায় Law and order is a state subject. I don't think we can discuss law and order in this council. It's a state subject. I think आपके state government के अंदर है law and order. शांति हमारे आसूसित तब अमोशनी शाकावो कम नरकनाई ऑनरेबल एमडीसी महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य Honorable Chairman, ये जो डिस्कशन शुरू हुआ है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हंसु कुमार त्रिपुरा started with democracy. India is supposed to be a democracy. और अगर डेमोक्रेसी में हम लोग इलेक्शन नहीं होल्ड करेंगे क्योंकि मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन ने बोला है कि शांति नहीं है। आपने खुमुलू के बारे बात किया, कुंभर के बारे बात किया, मुझे आपने अभी बात की और मुझे आई जस्ट फेल्ट दैट यही लैंग्वेज जो आपने आज इस्तेमाल किया है आज से 1 साल पहले उसी व्यक्ति ने किया जिसने मेरे ऊपर कल जो भी बोला है। I can see the correlation. शांति कौन भंग कर रहा है? शांति को रखने के लिए ये किसका दायित्व है? Is it the job of the ADC? Then please pass the police bill. Law and order is a state subject. When people are allowed to travel 150 kilometers and come to Khumulung to create problem, then it is the answer of the state government. We are not discussing law and order here. The prastav which has been moved by Honorable MDC Ravindra Debarma is about village council election. Our leader of the opposition
Bimal Kanti Chakma has said very rightly, आज non-elected body is running the village council. रीजन क्या था डिफर के लिए? लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कोरोना था। आज अगर इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट में, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, तो त्रिपुरा के 587 गांव में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता है? दिस इज अ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन। ये विलेज काउंसिल इलेक्शन सिर्फ दंगा के लिए नहीं है, ये कल्चर था, मैं खत्म करना चाहता हूं, इसके लिए कल जो हुआ मैंने किया। आई वॉन्ट टू एंड द कल्चर ऑफ वायलेंस। Khansa happens when leadership has a bigger heart. Can I propose something? My leader of the opposition is he may be in a national party, but आपके दिल में आंचलिक का है, मैं देख सकता हूं। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जब इलेक्शन होता है ना विलेज काउंसिल में, सिंबल के बिना होता है, उसको बोलता है थानसा। जब पार्टी नहीं फाइट करता है, सिंबल का बिना फाइट होता है। कंसीडर कीजिए, लेट अस हैव। हमको नीति आयोग का फाइनेंस चाहिए, 50 फाइनेंस कमीशन का पैसा चाहिए। गांव में आज जो प्रॉब्लम है वो है क्योंकि गांव में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रन नहीं जा रहा है। हमारे त्रिपुरा के पास ही ये पावर नहीं है। आज मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम है, कहीं में पानी का प्रॉब्लम है, कहीं में आपका पंप का प्रॉब्लम है, रेगा का प्रॉब्लम है, और पैसा आने वाले 2 महीने के बाद नहीं आएगा अगर हमने इलेक्शन नहीं किया। अगर इलेक्शन फाइट करने से किसी को आपत्ति है, अगर कोई anyone is scared of fighting an election, have a election without any symbol, जैसे राजस्थान में है। I am ready, इसमें किसी का नाक भी नहीं कटेगा। लेकिन जैसे हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने वेरी राइटली ही सेड, our job here is to ensure the development of the Bukumbara community, the Tiprasa community, and we should do everything. There is no need to have, हम लोग जब यहाँ आते हैं, हम लोग को अपना पार्टी का वो नहीं रखना चाहिए, हम लोग को अपना कम्युनिटी का वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। I want ये इलेक्शन हो, I want it with the cooperation of the opposition. I also want ये जो हाउस है, अगर ये अगरतला को एक मैसेज भेज सकता है कि बुकुमबारा एरिया में हम लोग इलेक्शन फाइट करेंगे और इसमें सिंबल नहीं होगा, हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट के लिए फाइट करें, जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, त्रिपुरा में भी करो। जिस दिन आप लोग पार्टी का सिंबल लाके इलेक्शन में फाइट करते हो, आज चांस है, आज हम लोग के सबके पास वी हैव अ चांस of sending a uniform message to Agartala Election Commission that इस बार हम लोग इलेक्शन अलग तरीके से, लेकिन I need your help, I need your help, and जो हमारे 2 नॉमिनेटेड गवर्नर्स से आए हैं, I need your help। आज मौका है कि कुछ अलग सोच के ऐसा कुछ करे जहां में हम लोग का बुकुमबारा कम्युनिटी को डेवलपमेंट मिले। आई अर्ज द ऑनरेबल चेयर थ्रू यू, आई अर्ज फॉर अ अर्ली इलेक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। और अगर हमने अपने स्वार्थ के बारे नहीं सोचा, अपने पर्सनल पार्टी के बारे नहीं सोचा और दफा के बारे सोचा और ये इलेक्शन किया और शांति से किया, क्योंकि सिंबल नहीं होगा तो झगड़ा भी नहीं।
सिंबल नहीं होगा तो झगड़ा भी नहीं होगा। इससे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेज रहे हैं। आई अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल, मैं अपना अस्तित्व को छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आप अपना सिंबल अस्तित्व को छोड़ने के लिए तैयार है, इलेक्शन कर दीजिए। दिस इज माई ऑनेस्ट सबमिशन एंड आई वुड होप दैट आप लोग कंसिडर दिस प्रपोजल। थैंक यू। मोसामनि साकाव डिस्काशन अरन अपेक्षा आं घोषणा खालामनाय मोसंखौ the house is adjourned till 2:30 p.m. Thank you. The member of TTADC is elected / nominated as per the rules made under the law of the 6th schedule to the Constitution of India. Also the notification number F1-23-CAB/80/1 dated Agartala, the 8th June 1998, issued by the Government of Tripura by order of the Governor, that provided that Governor of Tripura is placed to direct that the Chairman and Chief Executive Member of the Tripura Tribal Area Autonomous District Council shall be accorded all privilege available to Cabinet Ministers of the Government of Tripura, number F.123-CIB/80/2, dated Agartala, the 8th June 1998, issued by the Government of Tripura by order of the Governor, provided that Governor of Tripura is placed to direct that the executive members of the Tripura Tribal Area Autonomous District Council shall be accorded all privileges available to ministers of the state of the Government of Tripura, and the notification number F.1-23-CAB/80/3, dated Agartala, the 8th June 1998, issued by the Government of Tripura on behalf the Governor, provided that Governor of Tripura is placed to direct that the member of Tripura Tribal Area Autonomous District Council shall be accorded privileges available to the member of Legislative Assembly. The salary, allowances, pension, family pension of the member of TTADC, etc. were last revised in the year 2019 by the TTADC salaries, allowances and other benefits of the Chairman, Chief Executive Member and leaders of opposition, and salaries, allowances, pensions of the member of TTADC, 12th Amendment Rule 2019, but these existing privileges and are not as equipment privileges as accorded to the members of the Assembly, Tripura. The prices of essential commodities are getting high in our daily working life. It is therefore necessary to let bill relating to the salaries and allowances of the member of the TTADC in the session. Tini arawo je kaitam je layout khlaijak mani
kaisa kaito land issue te kaisa salaries je tinta phaimani obani discussion definitely abo ungani nango पहिला land matter ni che chung clear ungani hekai karan chung se house clear ni ange chung tam public to sabinai land matter hekai to आगे जे पास उंगui thangmani aro lekuna tonga bagan abo withdrawal ni pokso payo tam tam lekuna tongkha approve tam tam gap bo tam tam put holes tam abo silayoi abo chung alochona ungna nang ko khai aro haisi jotone siwoje ধর্মনগর নিচিমি সাবরুম পর্যন্ত এডিসি আবো এডিসি বিসিংকে নন এডিসি তঙ্গ নন এডিসি বিসিংকে এডিসি গ্রেড রন্দি এডিসি নি বিসিং নন এডিসি যদি তংহাংকাই কন্টিগিউশন নে কাইসে শব্দ তমাবো নাংজাক কন্টিগিউশন করি এডিসি নি বিসিং অমরপুর তঙ্গ তেলি আমরা তুই থাংফান আবো बुकुम बारा पारा मामा उदयपुर ती थांगपरा महारानी तिखले अब बुकुम बारा पारा मामा भाखले एडीसी बिसिंगले नन एडीसी तंगि खबा एकै पावनि बागैन ऑल लैंड मैटर न क्लियर निया हंकाय एडीसी बहुत बिसिंग नन एडीसी हाता किने नन एडीसी बिसिंग का एडीसी हाममायला ताबु अभयनगर बनमालीपुर कृष्णनगर कमलपुर नि जेता पश्चिम पार ओ जागाबो तो एडीसी तंगनाय ट्राइबल बा जनजाति बांगोब्ले आरो खाय लांजागिया 1982 नि सिमी 7 शेड्यूल उंगय 84 नि सिमी 6 शेड्यूल उंगनि सिमी 10100 समथिंग जे स्क्वायर किलोमीटर तंगने जेसु दिन बालुरु डेभलप उंगरो एडीसी खजरु बिस्राम मजे एडीसी कुरिखा जेने जिरानिया एडीसी कुरिखा जहरनगर एडीसी कुरिखा चंपकनगर एडीसी कुरिखा तब 7,100 स्क्वायर किलोमीटर कुरिखा आवनि बागाइन अब सील्ड उंगय ताई खसया जात आबनि कुनो एक्शन से अब थानाय नाखा नंबर 1 ताई अरो जे सैलरी बा रांग जे मेंबर ऑफ नि सीएम चेयरमैन मेंबर ईएम आबरनि जे ऑनरेरियम जे बारनानि हिखाय 2000 में जफ्रुओ जों एमडीसी उफ्रो आपको 1300 टाका रां मानो 1300 टाका ऑनरेरियम ताबुक तो आं 42000 नुगु एक्चुअली 4,000 समथिंग हेंगाय स्टेट नि 84,000 एमएलए रोगनि हेंगाय ताबुक आं जे नुगमानि हेंगाय त्रिपुरा साहित्य विधानसभा केंद्र निबिसिंग जत चिकन चिकन से एक एडीसी सेगमेंट एडीसी केंद्र हंकाय 5टा 7टा विधानसभा नि पार्टली फुल्ली सेगमेंट एक एडीसी नि केंद्र हंगो जेमन 6 करमसरा बिमल बाबू जेटा इलेक्टेड उन्मानि जागा आरो 7टा विधानसभा केंद्र तुय कायसा एडीसी तेनि पदलोचन बाबूनि काठेली एमबी राजापुर 22 नंबर और जगह का 5टा विधानसभा केंद्र तुय 7टा विधानसभा केंद्र तुय कासे एडीसी और वो आंखाय सिनामो सुमनी असेंबली एरिया वो हमकाय रिक्शा बाइसे पुरी मानो एके एडीसी नि एरिया वो हमकाय स्कॉर्पियो बाय फाम से साथाम पुरी पुरी मैया बासा हमकाय रूम बाइसे माथांगो नारकेल कुंजराबा आवनि बागै न एडीसी नि जे एनडीसी रंगनि बेतन एमएलए रंगनि से डाबल उना नांगो तान मारे हिंगा एडीसी नि जे एरिया वो रिक्शा चलिया आरो होय हिमै मा थानाय केबके गाड़ी मा थानाय गाड़ी बै थाना हंगे न एमडीसी रंगनि रांसि ग्रै थांगि हंगे बसा इको नेता उन थाका बरो फा फाइलिया तुइ मानो याखबो थाका बुजांना से पाला आबनि बागैनि हिंगा एमएलए रंगनि 84,000 हंका 84 बाय 2 न पुरन खाये जेउ माने आबसे एमडीसी नुना नांगो आबनि बिसिंगबो स्पेशली हंका
nominated MDC ni kita mesti bangna nango. 28টা সিট অঙ্কা 2 জন nominated জনসদতা এডিসি বেলে না হাঙ্কবা তাই রান্নাংলে আবার মানে না সাধান মুসঙ্গ যে স্টেট গভর্নমেন্ট যদিও সানায় পাবলিক যদিও সানায় কোন আইদি এমডিসি র ইএম র সিএম র বনি মুসুক্তি বড় বেতন বাড়ি দি দেখা পাবলিকে মসায়া হেহিনো মসায়া ইয়া সাওই সে তাগো রাংবারা তঙ্গো স্টেট গভর্নমেন্ট যদি রাং রহকা হাঙ্কায় তাবুক যত মিলে ও স্টেট গভর্নমেন্ট রা 1981-82 ফিনান্সিয়াল ইয়ার নিচিমি 2020-21 পর্যন্ত আং থাইসিংও সাকা 581,086 লক্ষ রাং আবো খাতি তো আবো কাজাজা আবো বো আলমারিও তো বো সিএম নি আলমারিও তো বো ফাইনান্স মিনিস্টার নি আলমারিও তো যত মিলিও না হাকা হাঙ্কাই এডিসি টাইপ ডেভেলপমেন্ট না আং মানসুগো আসলে হামবাই খুলুমকা এখানে সদস্য থেকে প্রস্তাব আছে ওই ল্যান্ড ব্যাপারেও এখানে আলোচনা করা কাজেই এখানে ল্যান্ড ব্যাপারটা যেহেতু আছে 2007 যে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট বিল প্রস্তাব আকারে নেওয়া হয়েছে সেটা 2013-তে আবার ফেরত আসে এডিসির কাছে অর্থাৎ যে সমস্ত রিজন এখানে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন কোর্টের কেস সহ ট্রান্সফার অফ ল্যান্ড শব্দটা নেই, এলিনেশন অফ ল্যান্ড শব্দটা নেই, এই কারণে ফেরত দেওয়া হয়েছে। আইনি কৌগমকে যখন সংবিধান সহিতম আম্বেদকর সুম অগণি সময় রেভারেন্ড জেজার নিকোলাস রয় বিনীতম উদ্দেশ্যত অবশিক্ষিত নিভাবে মেনুকে হানো ব্রেকে প্রটেক্ট খেনায় সিনি কখনো ব্রেকে প্রটেক্ট খেনায় খালসানো ব্রেকে প্রটেক্ট খেনায় বনে উদ্দেশ্য বাইসে শিক্ষিত প্রস্তাব লিখা রেভারেন্ড জেজার নিকোলাস রয় বিনি প্রস্তাব সমর্থন রিহা তৎকালে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ ডক্টর বি আর আম্বেদকর যদি কখনকে আবু ল্যান্ড পয়লা শ্রেণীর ল্যান্ড হানি অধিকার কাজে অরত স্পষ্ট কোন সৈমুখ রই কাজে স্টেট গভর্নমেন্ট অরত বেকা সহিত অব 7 শিডিউল নি 18 সিরিয়াল নাম্বার 18 অরত অরত কে রিকমেন্ড কে তো কাজে উমিয়া কিন্তু আইনি কখনকে মিজোরাম যে 3টা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তো লাই মারা এন্ড চাকমা और ang nukabroni bill 2013 स्टेट असेंबली मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट की लैंड बिल बहुत तैयार की तुम लेके क्या जे वो लैंड बिल होल मिजोरम निभावे उन्नाय एक्सेप्ट लाई मारा एंड चाकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो एप्लीकेबल उया बोल के तो बोल सिद्धांत लातुम काजे मिजोरम जे 3টা डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो अलोकेबल लैंड पावर इंडिपेंडेंट ब्रो तैयार किनाय से ब्रेके किनाय ब्रो से तैयार किनाय बोल के अलोकम बसनो सा बोल किनाय नांगाय बोली परेओ जों 125th 60th अमेंडमेंट बिल वो बिल नो थई जो अनेक डिस्कशन होंका सिनि बिषमप निजबो अतन रेवेन्यू मिनिस्टर सिनि डेपुटी चीफ मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर बनी पड़ेओ और जे ट्रांसफर शब्द क्रय एलिनेशन ऑफ लैंड क्रय वो किंतु सिनि स्टेट कैबिनेट ऑलरेडी डिसीजन लादो ऑलरेडी स्टेट कैबिनेट डिसीजन लाहा ब्रेके जे ट्रांसफर ऑफ लैंड वो शब्द और इंक्लूड करिया काजे बहुत एक प्रस्ताव थे आईने माना गवर्नर नॉमिनेटेड जिनी एमडीसी मोस्ट एक्सपीरियंस
matang বিদ্যুৎ বর্মা বংশ শাখা অব সেলাই বিভাগ একসাথে বহুত ঠিক ন এই আইডিসি এরিয়া দুর্গম একটা এরিয়া পয়লাও যখন খেজুরিয়া সে বুম থেকে খেত ওর স্যালারি রেখে বাড়ানো দিল্লি অ্যাসেম্বলি বুমকে শাখা ধরো স্যালারি ঠিকভাবে দিলায় কিন্তু করাপশন যদি মাইখায় ধরো ওপরে অ্যাকশন নাই পুরো এমএলএ মিনিস্টার একটা হুইপ জারি করে কাজী ওরা যে একজন জনপ্রতিনিধি মেম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল উপর ইএম উপর সিএম উপর ব্রেকে চলে না মিনিমাম যে বিনি এরিয়া একটা বেড়ানো নিভাব বুকতে জায়গা তৈরি প্রবলেম তম রোড নি কানেক্টিভিটি অসুবিধা তম যদি তোর থেকে অনেক প্রবলেম অনেক থাকলে কাজী চুম্প অব বনি বাবা আং সমর্থন কেউ এই স্যালারি বিল जो अब मतलब संजीत रियान रेस्पेक्टेड एमडीसी बुंगे तुनो और आं समर्थन केओ तेरे लैंड बिल को अब प्रस्ताव किए थे खाता किए कातर के बोलोबा चुप होया खेलाई नंगा आसुनो जतना धन्यवाद तिनिरो सुहाइन हाई सेकेंड सेशन होताई काइथाम प्राइवेट रेजुलेशन जुमानखा जरानि बिसिङावनो अ रेजुलेशन रक्तुब जाखानाय आं खाख्लायो जों गोबाङा कक सालायखा बिसेसके लेन्ड जोंनि बरमोनां इएम सार महरन्जन रियान जेतुमानि लेन्ड सम्पर्के अनेक बरङा अनेक बक्तव्य सत्य न एडिसिनि याफाव हा गोबां दंफानो एडिसिनि याफाव आबनि क्षमता जुदि करि हिंखाय आबो मीनिंगलेस कोनो अर्थ करि बनि बागै चिनी एडिसि आमचाइनि बिसिंथि न तबो नेशनल हाईवे क्लांगि दंबो कुटी कुटीनि काम अइया खायबा फरेस्ट रक आबनि रांनाव अइया खाबा रियावैनो पर पार्टमानि छ एडिसि जे रियलिटी बा जों जे मानानि कक दंमानि आबो सঠিক সময়ে সম্মান দিয়া ওএনজিসি যেখানে সেখানে ড্রিলিং খালাयो बम ब्लास्टिं खालायो जोंनि साधारन बर'नि न' कुठानक दालान बा बेरानक अनेक समय डेस्ट्रय रंगो आबनि कोनो क्षतिपूरण करि कारण चिनियाबो कोनो लैंड पावर करिनि बागै करिं थानि जों बन डिमान्ड खालामनिया बनि बागै न जदि न कार्बि आंलं इया खायबा निनि दाव गारो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बुंया खायबा यांगो खासिया जॉइंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर जे लैंड जे पावर बन लैंड पावर साधारण गावफोराव यागसो आशुक पावर गोबां किन्तु चिनर हंखाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यागसो पावर करै कबन बगैनो लैंड पावर अत्यंत जरूरी दङ लैंड जोंगाबो मानो नांनाय आबो जे बिल तुमानि आबनो जथेष्ट समर्थन खालायो रिक्रुटमेंट रूल्स या खायबार जे कर्मचारी जे तुमानि आबो आं समर्थन खालायो जे थाइजिं संखनाका चेयरमैन सीएम डेपुटी सीएम या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जे सैलरी ব্যাপার ताबुनि जे बाजारनि मूल्य ठीक दङ अ बाजारनि मूल्य हिसाब खालायनायखौ आंखाय सुदु आबैया जों जे एलाकाय थाङो ताबो रुगा रुगि बासनो संख्या कावा न फुगासे फाइफाना पीएमए जवायनि न फाइफाना नकनि जे समस्या नकनि समस्याखौ नक गोबाय आरो लगे लगे नक टांना नांनाय रुगि नुखाखौनो 1000 2000 इमा थांनाय गा आमथि खायै सिनि गोबांमा जे समस्या दंमोन मोर समस्याव जों जदि न एमडीसी र एमएलए डेभलपमेंट फान्ड विधायक उन्नयन तहबिल हायपानो जुल दंखांखाय सोंथाय किसा अंतत सुबिदा मा खामो गा आबो जखन करै कारण सेम जे थाइजिं जे सामानि शुधु
বিমল বাবু বা চিনি পদুলোচন বাবু सिमिया गोबां एलाका कत 3-4 डिस्ट्रिक्ट मानजागै कायसे केन दं करपसन बेलायखेन जों जाला खलायो बने बागै आं मुसुक बारनो नांनाय बरं गोनां एमडीसी विद्युत बाबु समाहाय सिस्टम समस्या 84/2 दागाव आवांगा लाइबा खायना किन्तु अब जायगा आकाउंट साना थाइया तबे बारनो नांगौ जेटा स्टेट गवर्नमेंट बाय समाजस्व नारगै आबो खायके बेलायखेन हामनाय धन्यवाद जेहेतु आनी एमडीसी जे सैलारी नि तोय कैसे रेजोल्यूशन तिसामानी आनी जेटा ट्रेजारी एवं अपोजिशन नि जरा अबराबो आं बरावनि खक्तैबो खोनागा बराव जत समर्थन खायो तबे बराव जेटा सामानी अब कोनो कताल कोनो पावगिया आं जतदुक सिमानी कायसा चिनि अब सुनामजक दङ एमडीसी इक्विवेलेंट एमएलए एवं सीएम इक्विवेलेंट चिनि कैबिनेट बा चिनि अब नि कायसा सम हारे जे अब नियम दङ काजे बराव जेहेतु जत न्याय जहि मने खायखाय आनी व्यक्तिगत ब्यापारिया बराव जदिও आनी যারা अब पक्षे दंनाय अब बराव जदि समर्थन खायखाय आं बिल काजे समर्थन मा खायनाय अब ताबो नरो जदि ना अब जुक्तिया ताबो এই পরিস্থিতিও যে চিনি তাবো আর্থিক যে পরিস্থিতিও দং আর্থিক যে অচল বা এই পরিস্থিতি তাইও এলাকানি বিভিন্ন উন্নয়নের সামন টানান চিনি বেগার দङ যদিও নরংনি পক্ষে অবজেকশন দङ কে আনিবো অবজেকশন দङ নরংनि যে সহমত आं समर्थन खालायो नराव जेता खायनाय आं बनो सहमत खायनाय जतन खुलुमका आं जेको प्रसारन बसाखा अबका लैंड यूज बिल जे विथड्र खालामजानाय आबनो तुइसे लैंड यूज बिल इंट्रोड्यूस खालामजाका 2007 आबनो तेसा किफिल रहका एडीसी नि कोनो अधिकार से करी लैंड यूज बिल्स पास लेने बनी क्षमता करी नहीं 2013 आबनो किफिली रहका 2007 बाय 2013 रखता नहीं पैरा 3 of the 6th schedule to the Indian Constitution clearly saw जों एडीसी नि जे ताबो काउंसिल तंगमानि एडीसी नि क्षमता दङ लैंड यूज बिल पास खालामनायनि बागै जिनि अधिकार दङ कन्स्टिट्यूशन जे सावै दङ आबनो से नालिफाइ खालायो आबनो सिनस्रेबय कग्रबायखाय आबनो सिनस्रेबय से सावै दङ जे लैंड यूज बिल पास खालामनानै 2013 किफिली रहका किफिली रहने उलो बरनि आमल आंबो आमल निको सानदर साइमानो बरनि आमल बिल पास खालामलिया तेवसा हायना हाय ताबो वर्तमान सरकार फायखान गैनो बरनि ओ बिल पास खालामनो बागै रहर बाका भुल भाल दङो तामो गागाय खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरनि जे हानि जे रायदा आबोंगाय land belongs to the community not to the government abon bagino gampura ha control flyover gagan chini ba haino chini bo land belongs to the community no land belongs to community ngoino sung huksamani boro bochawo nok tabai boron tongo abona ani ha pia tam ba जों बुइनि रायदा बुइनि को बाय आवबाय इनफ्लुएंस गयसे ताव बुइनि रायदा जों फलो बाय तो गयसे बाय थांबाय न जों गय दङ के अबरनो जों संशोधन बाय मातिनाय जे बर बायसा कुनु हाबो ब जदि नक थाइबि दंकाय ब नक थाइले मासे मानना नांनाय रेकर्ड तंथं तंयाथं होम स्टेट शुड बी हिज राइट किंतु आबर कुनु गरि मेघालय सरकार नि जागा नांखाय हा नांखाय गांवफोरानो समाजाव जे अर हा नांगौ अ हा नायरि दिबो जागा नंगौ ना मुसुमनाय
चीन और हमके उल्टा जों सरकारनि आरो थांगैसे जों दाबो गलाय मा दङ दाबो हमके कन्स्टिट्यूशन दंमानि मानैसे सुनो आवहाय क्लायै डिप्राइवेशन नि फाइसिंनि जुनात लांथाङो हा सासिनि आइडेंटिटी बौले हा जे हाव दङ हा क्रिंगेरि दसिबो आइडेंटिटी करि हा सासिनि आइडेंटिटी अबरसे जों ठीक बाखायगले आवनि बागै चीनी जे एगो दंमानि थाइगां जे सामानि कास्टमारि ल जे विभिन्न जे दंमानि आवनि जे हाव तुइनो हानो तुयै जत निनो कास्टमारि ल किसे किसे कक सुइजा दंनाय ओ इन दैट ट्यून जेहेतु ओ 6 शेड्यूल तो बुकुमारान बागैनो तिब्रा सारनि बागैनो ओंगे ओ जागा कुरिटा जे ट्राइब दंमानि बरनि बागैसे हा ओ से तो ताबो ओंगे तामो हिंताव जे ना जों हानो तुइसे रायदा ख्लाइबाया ओंगाय दं कक सालेमां टीएलआर एलआर एक्ट 1960 नो जदि तो फरायनाय हांगाकाय साइमानानो माने चिनि हा आंगा माने हानि गदं ताबो टीएलआर एलआर एक्ट थाइने सामानि थाइसिं चिनि ऑनरेबल मेंबर बिमल साइथांगा जे एडीसी नि हा आंगे इंडिपेंडेंस सेवना नांनाय टीएलआर एलआर एक्ट तो कायसा कक इंसर्ट थाइखि जोङो टीएलआर एलआर एक्ट shall not apply to the case of TTADC areas. Asu kaise pai thago. Tai kun ko te ngero. Au line tan sa kaise pai thago. Abon bagai no. Chini honorable EM Musang Govoronjon Riang je land use bill no withdraw khaine ne mani presence ko no abon withdraw khaye जों कताल khaye chini je nahamu चीनी जे राइडर जे तंगमानी दौखानि राइडर तंगमानी आबरो नाम जगै काहाम खलायै जों कताल खलायै जब तो बिरोधी दल जो तंगनाय जो मेंबर तंगनाय दल नरक न तुय याकय आसु खलायै बाहायगले खलायनाय थाइसिंगो थांनाय फंफाइसिं सेसनाव ऑनरेबल मेंबर बिमल बाबु ताइमोन चाकमा कास्टमारि लनि बक्साका डेफिनेटली जे ताबो कास्टमारि ल रक पेंडिंग दंमानि जों आबरो न पास मा खलायनाय आम जगना नांनाय जों न मा खलायनाय बिरोधी दंफान तंदि जों दंफान तंदि थानसा खलायै अबरो न जों पास मा खलायनाय अ लैंड यूज बिल न जों आवहाय साममा तांनाय असक सावनो आरो साममर न मथाका जतन हामबाय resolution bhaiga all the resolutions are very important nangkukmani मजारा रेजोल्यूशन तुगनाय रगनां पुइलानो हामबाया फारु चिनि जे साइ थांनाय ऑनरेबल मेंबर्स रो खूब वाइटल पॉइंट फोकस खलायका जेता तिनि कताल खावरो फाइ वानसुगि मांखा जे bill can be analyzed like this also it is a great learning oro tini जों अनेक किछु सालायो तांनि माइडिया ताबुक salary increase खायदि salary is money that money has to be there with us chini opposition bench tongnai chini honorable member that money normally comes from the central government or the state government chini ADCO je budget rohjago this budget is not after the appropriation by ADC and the state government. Sunu singi je boro budget ri rohor bhai. Chini oro salai je budget pass claimani that budget is kola pata. Apni ekhan theke budget pathaben. I am not blaming BJP government. I am not blaming any government, but I am only analyzing what has happened in the last 36 years. ভাবতে অবাক লাগে অনেক সময় যে আমি এখানে এসে যখন জানলাম যে আমার স্যালারি কত হবে বলছে 29000 সাম ফিউ হান্ড্রেড আকাশ থেকে ভাঙা পড়লাম only 29000 আমি কিভাবে খাবো কিভাবে আর এই যে চা তৈরি করছি বাড়িতে মানুষ আসছে আমাদের সাথে দেখা করতে এই চা খাওয়াবো এই টাকা আসবে কোথা থেকে from my salary and believe me even I can't buy sugar sometimes even when I go to honorable EMPWD
He only gives tea gutung and tea leaves, no chini. This is the situation. এই যে সিচুয়েশন মতাঙ্গিন খাইছে, এই গ্যাপটা কেন? গ্যাপটা হলো আমাদের আগে যারা সরকারে ছিল ওনারা বলেন পর্দার পেছনে খাবেন, পর্দার সামনে এসে কখনোই খাবেন না। বড় বাবু খাই খান, রাধাচরণ বাবু আজকে উনি নেই, তারপরও বলতে হয় বড় সময় এক সময় স্টেট গভর্নমেন্ট মেলার মাত্র কি রিজার্ভে মন্ত্রীরা পাবে। এটা তো সুন্দর প্রশ্ন, সুন্দর পয়েন্ট বিমল বাবু বলেছেন যে স্টেট এবং এডিসির মধ্যে কোনো ডিফারেন্সই থাকার কথা না। আমরা যদি এমএলএ এর সমান হই, ক্যাবিনেট মিনিস্টারের সমান হই, তাহলে আমাদের বেতনটাও সেইভাবেই দিতে হবে আমাদের। কিন্তু এই গ্যাপটা করেছে কারে? কিছু পাপী এটার মধ্যে জড়িত ছিল। এরা পর্দার পেছনে খাবে, পর্দার সামনে কয় দেখায় খায়েন না, লুকায় খাইবেন। তো আমরা তো এই ধরনের লোক না, আমরা তো বলবো না যে আমরা যাই করব। আমি খুব খুশি হইলাম যে আমাদের অপোজিশন বেঞ্চ থেকে এই প্রস্তাবটা এখানে এসছে এবং এটাকে আমরা সম্মান অবশ্যই জানাবো। এখন এই যে বাজেটের ব্যাপার, এটা আপনাদের কিছু ভূমিকা আপনারা রাখতে পারেন। সেখানে 5 কোটি টাকা প্রত্যেক বছর আমাদের ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয় বাজেট। বাট এই 5 কোটি টাকা কিসের উপর ভিত্তি করে? আমি যখন স্টেট অ্যাসেম্বলিতে ছিলাম, এভরি ইয়ার ইভেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট they increase 15% of the last year's budget, and also সেন্ট্রাল পুলের হাজারো কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থাকে। দপ্তরের যারা আধিকারিকরা প্রজেক্ট তৈরি করে দিল্লিতে পাঠান, সেখান থেকেও টাকা আসছে। তো আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের এখানের যে বাজেটটা পেশ হয়, এই বাজেটটা স্টেট গভর্নমেন্ট এরা দে ডোন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এটার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। এইবার আমরা সবাই মিলে ইনক্লুডিং আওয়ার অপোজিশন এমডিসিস এর বিশিষ্ট 2 জন যারা রাজ্যপালের মনোনীত সদস্য, 14টা কনস্টিটিউয়েন্সির যারা মালিক, ওনাদের সাথে নিয়ে আমরা এবার ফেব্রুয়ারিতে বাজেট অধিবেশন করে আমাদের বাজেট রাজ্য সরকারের কাছে আমরা পাবো ফার্স্ট। দেখুন এই যে স্যালারি দেওয়া কি, 1 টাকা যদি আমরা কম করে স্যালারি নেই, no one can challenge, because it was the order from the governor of Tripura in the year 1998. The chairman, chief executive member, they are at par the cabinet ministers. All our MLAs, MDCs, they are equal. EMs are equivalent to minister of state. It is not my version. It was notified by governor of Tripura. তারপরে বনাই দি जोंरो চিনা 5 কোটি টাকা পাই जों हाबांगो फाइमान परे। I am really thankful to our opposition bench. They have not protested any scheme or any step we have taken in the last 6-7 months. One big event is coming up, Youth Festival. Tripura Football League, খুব successfully we could complete, and this happened in the history of ADC for the first time যে একটা মেগা ইভেন্ট গেল। এইভাবে যুবকরা তিনি ড্রাগস সাইড হমান জরা जों বড় উৎসাহিত খাইলেন বাগে youth festival. I am sure the invitation card will go to our honorable leader of the opposition and MDCs also, and they should be invited. Lucky Ali is coming to cheer up Bimal Kanti Chakma and his team, Hangsha Kumar Tripura and his team. All of us, we are united. We should go and encourage our youth. Youth festival khaina ranna, tourism development er ব্যাপার আসছে। দমপুরকে আমরা ব্যবহার করব, অনেক ট্যুরিজম স্পট আছে, সেইগুলোকে ডেভেলপ করে কিভাবে রেভিনিউ আর্ন করা যায় সেই ব্যাপার নিয়ে আমরা প্ল্যানিং করছি। হোস্টেল খুলক জানাই ব্যাঙ্গালোর, দিল্লিও, গুয়াহাটিও, শিলংও হাজারো স্টুডেন্ট আরে চিনি তিপ্রাসার নিয়ে রান বুসাপরি থারিনো পকেট খালি, all are taking loans from bank. তো বড় নিবারি ওয়ান সুবিজন হোস্টেল র খুলনা কক ফাইট 70 চিনি তিপ্রাসা
youth ro Dillio kaisa সংস্থা তো skill development high end driving ফিরঙ্গি বরকনো high class driver নি চাকরি যে চাকরিও 20,000 25,000 আমি গাড়ি চালাবে 4,000 মান খরচা big businessman নি গাড়ি চালাবে 20,000 মান even Maharaj I have heard the person who drives Ratan Tata's car he is paid 1.5 lakhs per month amti dhoroner driving bo orotom hoy so jeng chesta khaine je chini driver rokno shudu oro sini chalok gai boro metropolitan cities rogobo thangi chalok manani ei ব্যবস্থা খাইjan bagibo jeng uddog na hari mon bagi to rangno everything anything is happening with that 5 crores of rupees but ani prostab tongne je amra in spirit we support the resolution the motion which has been moved by our honorable member for increase of salaries and allowances orochini kuno dimot kare but at the same time the house will keep the budgetary provision so that the state government should approve it in the next financial year why should we pay from our revenue budget je budget baichen boromi samdang dongay land bill ni uporo ani kaisa kokto oro bhaye even personally with my own interest I have taken one book that is the 6th schedule ni je constitution ni boy and I have been inspired by one of the legal experts from Delhi he said that 6th schedule itself is a constitution you go through that book I told our secretary council to collect 15 number of that copy and it should be distributed one copy should go to our honorable leader of opposition also he should get one copy each of us here the executive members we should get oro nai nei tangi power kari salaiben বিমল বাবু আজকে সকালবেলায় বলেছেন যে কার্বি আংলংয়ের কথা আপনি বলেছেন কি সুন্দর ওরা বিল পাস করেছে আমাদের দায়িত্ব থাকবে ল্যান্ডের উপর বিল পাস করা ম্যারেজ অ্যাক্টের উপর বিল পাস করা ট্যাক্সের উপর আমাদের বিল পাস করা রেভিনিউ কালেকশনের উপর আমাদের বিল পাস করা একটা বিল পাস খেজে গিয়ে only 6 schedule ni power ni 10% bill hoito ba pass na 90% bill আমরা পাসই করলাম না এখান থেকে তো বড়লে পাওয়ার পাইনি ভাই তো এটা আমাদের হওয়া উচিত যে 80% যে পাওয়ার এখনো ইন স্লিপিং মোডে আছে এই বিলটাকে আমাদের পাস করে গভর্নর হাউসে পাঠাতে আরো একটা বিষয় আজকে এই মহতি হাউসের মধ্যে আমি বলতে চাইবো এটা হলো every time আমাদের একটা সিস্টেম আমরা দেখেছি আমাদের আসার আগে বিমল বাবু আমার সাথে একমত হবেন যে টিটিএডিসি নি বিল পাস হলো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টর দেখেছে গভর্নর হাউসের হল 6 schedule ni aina buya 6 schedule ni aina ka directly governor houses se pathab but a copy can be marked to the state council of ministers we are not bound to report to them sen sak no je khojor mani last 35-36 years so sen o pordar pechone khabo pordar samne khabo na sen abaro pe kintu ekta difference ke samma tan nei and we should pass the bill definitely all gap minimize jodi ngi thake chini di prasar ne hamgraibo phaine ebong nor joton siu जीप गाड़ी ले कोनो दिन ट्रक गाड़ी में माप मा सागा दिन लियो कैसा बक्तिता हो एडीसी इज अ जीप गाड़ी ओमो ट्रक में ओमो जातिन बागी संपूर्ण क्षमता में चिनीले नाहारबो अल्टीमेटली सन फाइट के चिनी स्टेट फूड तुबनाइ आरो से चिनी नाहारबो से मोन खाइ खाइ so I thank you all thanks to all the 3 members who have brought this resolution and thank you to the chairman for giving me this wonderful opportunity. Alasam Saino and Kogno Muthaksini. Honorable Chairman, I am very happy that many issues have been brought in.
especially regarding land bill. ये ADC with full permission from and with all respect to our opposition bench, अगर हाँ नहीं है, अगर जमीन नहीं है और जमीन में हानि बसा, the indigenous people, हानि बसा का पास अधिकार नहीं है हा के ऊपर, तो आप एडीसी को 99% बना दो, 1% तभी भी हम लोग का हा को कंट्रोल करेगा, हमारा टिप्रासा को, हमारा हानि बसा को कंट्रोल करेगा। आप पूरा कार्बी आंगलोंग, खासी, जयंतिया, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखिए, आज स्टेट गवर्नमेंट है लेकिन वहां में उनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, दे कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ द लैंड एंड द सर्वाइवल एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिजिनस लोकल पीपल देयर। our deputy CM has said something, और ये हमारा ड्यूटी बनता है कि as TTAADC, not ruling, not opposition, हम बिल्स पे बिल्स स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर को भेजें। ये हमारा ड्यूटी है कि हम अपने दफा के लिए, अपने टिप्रासा के लिए बिल्स पे बिल्स गवर्नर को भेजें। गवर्नर के ऊपर यह दायित्व होगा टू एक्सेप्ट इट और टू आस्क फॉर रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट। लेकिन हम लोग ने आज तक सिर्फ पॉलिटिक्स, नेतागिरी किया है। हमने एक भी कितना, हम लोग ने बिल आज तक गवर्नर्स को नहीं भेजा है। हम लोग को बिल्स गवर्नर्स के पास भेजना चाहिए। और सब विमल बाबू, कुछ बिल्स ऐसा है जिसमें हमारा कम्युनिटी का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट बिल देने से कुछ नहीं होगा। आई विल इवन इनवाइट द ऑपोजिशन टू कम अलॉन्ग विद अस and submit the copy of the bill to the governor. If you are ready, we'll be very happy. हम लोग को एक साथ जाके ये गवर्नर को बिल देना चाहिए। हमारा काम, please mark my words, our job is to speak for our people, and the governor's job is to either accept it or ask for recommendation. But till the time we do not unite here and speak in one voice, especially when it comes to protection of our land. Chintu Babu here has said something, and I will say something. Land belongs not to the government. Government has no role. The land belongs to the community. The government job is to help the local community, which makes the government. The government job is to just be a custodian, to look after the welfare. Government job is not to interfere and to deny people their land rights. Maharaja Bir Bikram gave the land to the community. Laws have been made under TLR-LR Act, which have actually given more power to the government but denied the people the land. I welcome the proposal and I think that हम लोग को ये बिल पास करके जल्द से जल्द एक साथ होके गवर्नर हाउस में जाना चाहिए और एक आवाज में बात करना चाहिए। जब तक हम लोग एक आवाज में बात नहीं करेगा, हम लोग का अच्छा नहीं होगा। I have seen बहुत चीजें यहां में, बहुत चीजें, इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट। ओएनजीसी यहां में आके ब्लास्टिंग करता है। यहां में हमारे रविंद्र बाबू ने बोला, गणेश बोल रहे हैं,
MDC, ONGC को जो मन में आता वो करता है, लेकिन जो उनका प्रॉफिट है, it should be with the consent of the local population, not with the consent of some officer or bureaucrat. The local population has to get the benefit. And ये हम लोग अलग नहीं बोल रहे, आप मेघालय में देख लीजिए, आप कार्बी आंगलों में देख लीजिए, आप बोरोलैंड में देख लीजिए. Chakma Babu said something about Mizoram. Local customary law has to be protected. और जो आज हमारे ऊपर जो कानून बना रहे, उनको त्रिपुरा का, हमारा तिपरासा का जो हमारा कम्युनिटीज है, उनके बारे आइडियाज नहीं है. और 6 शेड्यूल हमको ये पावर देता है. ये हमारा अधिकार है. और एक बात है, सैलरीज के बारे में बात करें. आज सैलरीज के बारे में हम बात करें, मैंने हमेशा ये कहा, अ लीडर शुड ऑलवेज ईट लास्ट, फर्स्ट द पीपल शुड गेट. आई ऑल्सो अर्ज that ये जो सैलरी का बिल है, it should not come, and please mark my word, it should not come from the welfare का जो पैसा जा रहा है, state government should give us separately. It should not come from the welfare schemes from the people and the revenue. Please mark my words. आप लोग यहाँ में आज MLA है, MLA को MLA डेवलपमेंट स्कीम मिलता है. हमारे एरिया में भी, आपके एरिया में भी MLA डेवलपमेंट स्कीम है, लेकिन हमारे MDCs, EMs जो MDCs हैं, आप कैसे सर्वाइव करेंगे? सो अनिमेश, यू हैव सेट अ वेरी गुड पॉइंट, बट बजट में हमको और एक प्रोविजन लगाना चाहिए जहां में our local MDCs, opposition, nominated, ruling, everyone, बजट में एक प्रोविजन होना चाहिए कि फॉर ऑल MDCs उनके लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए डेवलपमेंट का एक फंड होना चाहिए, एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड पास दिस. वी आर आंसरेबल टू द पीपल, एंड these are very important points. I request to all our MDCs here and our MDCs in the opposition, Honorable Chairman Sahab, TTAADC ka MDC should be treated with equal power, equal respect as with any other MLA in the state assembly. If you all agree with this, then I think we can pass this resolution. There's a notification, but हमने कभी भी ठीक तरीके से डिमांड नहीं की. I would urge the Honorable Chairman to consider this, and also I would urge the opposition member and my Honorable CM Sahab, Purna Jamatia ji, that along with the salary, we should have a provision for a local area development fund also for the MDCs. Belai Nahambai, thank you. Tinini, the second session of the resolution to Bozamani. Very important resolution discussion और जो तो न constructive discussion खाई हुई हैं, especially land the salary जो तो न साइड तक में है संग हाक करी के संग जैसे
chini rang puja tong de chini education tong de sung ha kare ge mung sa kare ge o jago je sung correction khaine ni nang mani inclusion khaine ni nang mani sung next sono no bono bill to bona ni bagai sung sesta khlaine tini ang koina ni musu jo to house ni me honorable members no or resolution no sung support khaine ni nang nai khai be jadi te bechani salary allowance ni bepar jotno site thangbai kha tabang ni je bazar doros sini 30,000 amo mungsaya bai jotno chuna expectation expect khlaiwin asa oine sono bodoi apply khai raho kamiam sayo thanglai khai ke bemar angja jogya busano lakha phungnani admission khainani boy paironani sung salbrung sanja gasini addition hoitebo chini discretionary fund bu blai kom nene consolidated fund bu onek kom ni class budget bu onek kom gasung chini ti prasa lokorongno chung boroni jora hamyawo chung subana ni bagai nijeni pocket no chung help ma khaile kuno upai kare chung joto no leader oro tongnai joto kami amsayo thangkhange leader no joto no asamang tong joto no sanani musuk jago nang apro samfro nang 10,000 sanja ke 1000 phamarnai haike public ni asamang kare pani omro no chung bo doi apply khai romani tabole sini jora hayawo susuba jaglia ge chung জনপ্রতিনিধি ro blai problem face khaima tongu hani bangu o resolution to nai borangana chonje dia blai ke hambai chung nangmani jora o nangmani resolution to bomani bagai tebo o tinini resolution to bonai joto kathana na hambai chung o resolution no support khaleni nangnai the next session no chung o salary land use bill tebo chuni appointment promotion civil service role of the bill to bona ni bagai chung sak tharnai jotona hambai khongbai বড় আদংশ mo kaitha resolution ni shakao discussion pakya tabu council procedure অনুযায়ী অবরোধ হাউস ভোট নাও পাস খানা নাগো আং যত বড় মেম্বার সঙ্গে আলোচনাও কসানা যিনি বুঝবাঙ্গা ট্রেজারি ব্যান্স অপোজিশন ব্যান্স নমিনেটেড যিনি খরমনি যে মেম্বার তমনে যত mo kaitha resolution ni পক্ষে in favor of 3 resolution joto সমর্থন করে কম মার্কা সুতরাং মোট ইন্টারভিউ কাশা হিস্ট্রিক্যাল ঐতিহাসিক তৃণমূল সাল স্বশাসিত জেলা পরিষদ নি অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে মোট ইন্টারভিউ স্পেশালি সাজাকা যে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট অ্যান্ড ইউজ উইথড্রন মনে করে সাজাকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রমোশন কন্ডাক্ট অ্যান্ড ডিসিপ্লিনারি রুলস 2007 of withdrawn time members chairman CM pension family pension যত অবধি প্রস্তাব পূর্ণ অব হাউস পাস খাইতে কারণে আং ঘোষণা খাইতে হামবাই চিনি নেক্সট এজেন্ডা
तुम तो क्या निभाग रहे थे वो तो 14 का निभाग रहा Orang ni orang kong kilo tu sana. All members are requested to just a member of the request one minute silence. Wajib bos sana. Wajib presiden. Sabdan. Ready. नहीं देखिए, हमारे जो TSR जवान जिनका अनफॉर्चुनेट ये जो ब्रूटल मर्डर हुआ है, तो उनके लिए सब काउंसिल के ऑपोजिशन एज वेल एज रूलिंग पार्टी ने बैठकर हमको लगा कि उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। इसके लिए हमने 1 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व किया है। और आप तो जानते ही हैं कि EDC के गवर्नमेंट के थ्रू हमने हर परिवार को 2-2 लाख रुपया दिया भी है, लेकिन हम पर्सनली त्रिपुरा मोथा के थ्रू भी डिमांड कर रहे हैं कि जिसने उनका मर्डर किया है उनको कड़ा से कड़ा, जो भी IPC के अंदर सबसे कड़ा कानून का सज़ा है उसको मिलना चाहिए और कानून को जल्दी करना चाहिए। जस्टिस कैन नॉट बी डिलेड, justice has to be given. Justice denied is justice delayed. So that is a very important message. और हमको लगा कि एक सॉलिडारिटी के लिए, उनके फैमिली के लिए और उनके मेमोरीज़ के लिए हमको 1 मिनट का साइलेंस रखना चाहिए। हमने किया है काउंसिल में आज। इनको ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इनको आराम करने दीजिए। ठीक है, अभी मत ले दीजिए। No need to see. No need. We give him best treatment. Matro, and Itu bol kacang sila ko bok tabo esi ay kacang kita na nagda bok ni ba. Kintu ay bela kacang sa kung kintu bokron ba kacang ang may tikisa. कुछ नहीं होगा, जो लोग भी बहुत गलत काम
एक हफ्ता और रहेगा, लेकिन आप क्या कुछ भी दरकार है मेरी तरफ से फरिश्ते नहीं। हम नहीं खुशी लो ये आपका वो है। हेलो सब ठीक हो जाएगा। जो भी त्यसै तपाईँको महाराजा भाइको लगेज हमारा यहाँ में कल के वायलेंस के बाद किसी को इंजर हुआ था, मैं देखने आया था। बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस इंजरी है। ब्रेन में सीटी स्कैन किया है हमने और अगला एक हफ्ता वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। तो ये देख कर कल जो इंसिडेंट हुआ था यहाँ पर किसने क्यों ऐसा हुआ? जो भी हुआ है, जो भी है, स्टेट गवर्नमेंट को पुलिस इंक्वायरी करना चाहिए और जो भी गलती है उनको अरेस्ट होना चाहिए। और मैंने पहले से कह दिया है कि अगर हमारे पार्टी से किसी ने गलती किया तो हम उसको सस्पेंड करेंगे, लेकिन पुलिस का भी एक रोल है। और जो भी कल कैसे पुलिस ने इतना लोगों को इकट्ठा होने दिया, कैसे ये प्रॉब्लम हुआ, पुलिस को इंक्वायरी करना चाहिए। और जिसने भी क्राइम को तोड़ा है, कोई भी हो, कोई भी पार्टी से हो, अगर किसी ने क्राइम लॉ को तोड़ा है तो उसके अगेंस्ट पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। अभी क्रिसमस का टाइम है, त्रिंग आ रहा है, यूथ फेस्टिवल चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग खुम्बुलुंग में आए, पॉजिटिवली आए, एंजॉय करें। और जो लोग खुम्बुलुंग को नाम खराब करना चाहते हैं वो अगरतला को ही उठाकर खुम्बुलुंग को पीछे करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सब चीज़ अच्छा खुम्बुलुंग में हो रहा है। बाइचुंग भुट्टी आया है, बाइचुंग भुट्टी आने के बाद फुटबॉल इतने लोग आए, पूरा अगरतला बोल रहा है कि ये खुम्बुलुंग कहाँ है, पूरा इंडिया नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है कि खुम्बुलुंग में तो हमें मालूम ही नहीं था कि ट्राइबल हेडक्वार्टर्स है। लकी अली आ रहा है, उसका म्यूज़िक परफॉर्मेंस होगा। बॉम्बे से लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हाँ जी, हमें तो लगता था सिर्फ अगरतला में होता है, अब खुम्बुलुंग में हो रहा है। अगरतला के लोग बोल रहे हैं कि अरे खुम्बुलुंग में ऐसा हो रहा है, अगरतला में क्यों नहीं हो रहा है। पापॉन आ रहा है, त्रिंग होगा, त्रिंग के बाद हम लोग क्रिसमस पे पूरा अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। तो जो लोग खुम्बुलुंग को डेवलप नहीं होना चाहते हैं, उनका एक एजेंडा है, हम वो एजेंडा को सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। ये हमारा पूरा तिप्रसा का एरिया है, ये पूरा तिप्रसा का हेडक्वार्टर है, ना कि कोई सरनेम का हेडक्वार्टर है। तो हम चाहते हैं कि आप मीडिया भी पॉजिटिवली खुम्बुलुंग को दिखाए, क्योंकि अगर खुम्बुलुंग डेवलप होगा तो तिप्रसा एरिया डेवलप होगा। अगर सिर्फ अगरतला ही डेवलप होते रहेगा तो हम लोग का कुछ नहीं होने वाला। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि खुम्बुलुंग को अगरतला के लेवल में लेके आओ। और यहाँ में बहुत लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो खुम्बुलुंग को अगरतला से नीचे रखना चाह रहे बाय स्प्रेडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कीजिए, वी आर ऑल हियर, एवरीवन इज इनवाइटेड, इवन फ्रॉम पीपल फ्रॉम अगरतला, दे आर मोस्ट वेलकम। यहाँ में आप इको पार्क देखिए, हमारा टूरिज्म हम बढ़ाना चाहते हैं, हम एंटरटेनमेंट बढ़ाना चाहते हैं, हम यूथ को ये क्रिसमस के टाइम, थ्रिंग के टाइम सबको हम चाहते हैं कि उनका फेस्टिव और पॉजिटिव एनर्जी जाए। हम नेगेटिव पॉइंट में काम नहीं करते। ऑनलाइन ताई और खुम्बुलुंग गोबांमा एक्टिविटीज ऑन दङ अब अनेक बरक नायसिलेगो अब और टाउन दङ ओगे चिनि तिप्रसारं के असो बुचियाबा जों ताबक जोंनि महाराष्ट्रनि इनिशिएटिभ बाय सामं गोबां मावचलै दङ ताबक बसकांबो दङ अब तो इरक डिस्टार्ब खालायनांगौ अब कायसा इ दङ बरक दङ किसा बरक दङ ब्रा अब तो इरक डिस्टेबलाइज खालायनानै ब्राउनि हाथियार ब्राउ यूज खालायदों अबनि बय वी आर सॉरी आइफोर जों कम्प्रोमाइज खाया जे एजेंडा जे प्रोग्राम विल हैव टू गो ऑन कौन से बुरा न मुझे थाना एफआईआर दर्ज किया सर एफआईआर करेगा एफआईआर इज देयर। आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग पॉजिटिव। हम लोग को तिप्रसा को पूरा सब लोग बोलता है कि एडीसी एरियाज इज अ डेंजरस प्लेस। हमको पूरा इंडिया को दिखाना है कि हम लोग तिप्रसा लोगों को अगर मौका दिया गया
वी आर एज गुड एज एनीवन। हम लोग को आज तक मौका नहीं दिया गया है, आज मौका मिल रहा है। हमको पूरा इंडिया को दिखाना है कि हम लोग का भी एक कल्चर है, हम लोग का भी एक एरिया है। आप लोग आके हमारा एरिया को देखिए। इसी तरीके से त्रिपुरा को पूरा इंडिया जानेगा। और जो लोग त्रिपुरा हमारे एडीसी एरियाज को पीछे रोकना चाह रहे हैं, उनका एजेंडा डेंजरस है। इसके लिए आई अपील टू ऑल द यूथ कि आप लोग ड्रग्स के अगेंस्ट जाइए, आप लोग फिट रहिए, आप लोग वायलेंस में मत जाइए। और जो बाहर के लोग आएंगे उनको देखना चाहिए कि हमारा असली कल्चर क्या है, हमारा असली लोग कैसा है। लेट देम कम एंड ईट अ फूड फेस्टिवल हो रहा है। लेट देम कम टू इको पार्क, लेट देम कम एंड सी हमारा डांसेस, लेट देम कम एंड सी पापॉन, लेट देम कम एंड सी लकी अली। त्रिंग में हमने एडीसी में हमने एडीसी का पूरा हॉलीडे अनाउंस कर दिया, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया हमने। ये पहले नहीं हुआ है, हमने किया है। तो आदमी को एंजॉय करने दीजिए। क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस में कोरोना ये साल में सब लोग घर के अंदर बंद रहे इतना। क्रिसमस के टाइम आप लोग बाहर जाइए। न्यू ईयर्स आ रहा है, इस समय सब लोग को भाई थानसा होना चाहिए, सब लोग को मिलना चाहिए, सब लोग को उठना एक संग चाहिए, सब लोग को बैठना चाहिए। किसी को पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। हेडक्वार्टर ऑल त्रिपुरा अभी शांति रखने के लिए आगे क्या स्टेप लेगा? शांति हमारे हाथ में नहीं है, शांति पुलिस के हाथ में है। हमारे पास सिर्फ हमारे यूथ है और हम यूथ को अपील करते हैं कि कोई भी आए उनको प्यार से इनवाइट करो, उनको दिखाओ। क्योंकि अगर बाहर के लोग खुमलों के अंदर में आकर रुपया खर्च करेंगे तो हमारा ही तिपरासा का इकोनॉमी बढ़ेगा। अगर कोई बाहर से आके यहाँ में 100 रुपया या 500 रुपया 5000 रुपया खर्चा करता है, वो रुपया तिपरासा के पास जाएगा। इसी से हम लोग का तिपरासा का उन्नयन होगा। बहुत साल से हम लोग का ही यहाँ का रुपया बाहर जा रहा था। हम लोग का यहाँ से तिपरासा लोग बाहर जाकर काम करते हैं, रुपया वहीं में खर्च होता है। हम लोग का तिपरासा यहाँ से अगरतला जाता है, जो हम लोग का पैसा है एडीसी का, वो अगरतला में खर्च होता है। हम चाहता है कि अगरतला के लोग यहाँ आए, दिल्ली के लोग यहाँ आए, बॉम्बे के लोग यहाँ आए, शिलोंग के लोग यहाँ आए और रुपया खर्च करें और हमारा एडीसी में ये रुपया एडीसी में बांटे, हमारा तिपरासा के पास जाए। हम इकोनॉमी को ऐसे डेवलप करना चाहते हैं। थैंक यू। शालबागान 133 battalions BSF केमो पोस्टिंग तंगमानि चुकमानि 171 सेन्टिमिटार नुकमारि साकसाक शिनिमारि बहकनि याग्रा तै फिकुंनि गोजारा सबाय गक्सा दंगो नायथांनाय 4 डिसेम्बर 2021 शालमारिव फुंनि दामबा तै सति ब्रैजिबा जरावा केबनो मुंसा सायावै पिटि परेडव सगैया तंगमानि फेबा ताबसक जरा किफिलि सकबायलिया अ कन्स्टेबल साकावा साजाकमानि अ बरकनतियै केबो मुंसाजक सायमानाय तंखे तलानि निकमाव ग्रोंनानि बागै कयमुंना रगजागो SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 एबा 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Salthang Tripura এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন
এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের, বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू! अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman Togo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman Togo pias te rusum tongo home delivery ni shepsa ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manna ni bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bufani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakusak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangnai 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Predwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shopai Lia or Constable. Shakawas Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krungnani Bagi Koimunaragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura
এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। বাবা দিয়েছে, আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jaki sake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote juti alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak,
Sinimari bohokni yagra tei phikungni gojara sobai koksa tongo. Naithangnai 4 December 2021 Salmario phungni damba tei shoti brichiba jorawa kebano mungsa sayawoi PT Paredwo sogya tongmani phiaba tabsak jora kifili sokpailia o constable Shakawa sajakmani o borokno tiyei kebo mungsajak saimanai tongkhe tolani nikomao krungnani bagui koimung narakjago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 एबा 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Salthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় অনুকূটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা SP অনুকূটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, SDPO কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, OC ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote juti alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap
Ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Chini Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk ni Mari 6009082359 WhatsApp number 6009082359. Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bufani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF KMO posting tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra tei Phikungni Gazara Shobe Koksha tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Peredwo Shogoya tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsajak Shaimanai tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Narakjago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম ওই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी।
आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar bereni alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsa hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir pin 181141 Shugango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Peredwo Shogya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Borakno Tiyei Kebo Mungsasak Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Narakzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা
গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te juti alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Te Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi PT Peretwo Shogoya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawas Hazakmani o Boraknotiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Narakzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura
এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alo. Alono karimo man thogo piaste rusum. Tongo home delivery ni shepsap. Hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak,
Sinimari bohokni yagra tei phikungni gojara sobai koksa tongo. Naithangnai 4 December 2021 Salmario phungni damba tei soti brichiba jorawa kebano mungsa sayawoi PT parade wo sogya tongmani pheba tabsak jora kifili sokpai liya o constable sakawa sajakmani o borokno tiyei kebo mungsajak saimanai tongkhe tolani nikomao krungnani bagui koimung narakjago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 एबा 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Salthang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানির বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te judi aluno khoboi dalbidar beremi aluno kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsa
Hake Fadini ni Falnok ni Joto Nangmani Manekani Mana ni Bagai, Hambai Group ni Wholesale Falnogo. Nikuma, Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari, 600908239, WhatsApp number 600908239. Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inka Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangnai 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Brichiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shakawas Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagai Koimung Narakzago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না চল। কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366A ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: SP ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, SDPO কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, OC ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी।
आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar bereni alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF KMO posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikung Nikazara Shobe Koksha Tongo. Naithangna 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peredwo Shogoya Tongmani, Piava Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasak Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagai Koimunaragzago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না চল। কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা।
গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmane kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote juti alono khoboi dalbidar beremi alono karimo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni phalnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale phalnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangna 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridjiba, Jorawa Kebana Mungsha Shayawoi, PT Peredwa Shogia Tongmani, Piava Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shakawas Hazakmani or Boraknati, Keba Mungsasak Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagai Koimungarak Zago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura
এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni phalnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale phalnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Ingkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupanimung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakusak,
Sinimari bohokni yagra tei phikungni gejara sobai koksa tongo. Naithangnai 4 December 2021 Salmario phungni damba tei shoti brichiba jorao kebono mungsa sayawoi PT parade wo sogya tongmani pheba tabsak jora kifili sokpai liya o constable Shakawa sajakmani o borokno tiyei kebo mungsajak saimanai tongkhe tolani nikomao krungnani bagui koimung narakjago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 eba 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Salthang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te juti alu no khoboi dalbidar beremi alu no karibo man thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai
हामबाय ग्रुपनि हलसेल फानलग chini nikuma हामबाय ग्रुप बजौनगर इंडस्ट्री फूड पार्क Kokdukni Mari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Gana ni o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF KMO posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Koksha Tongo. Naithangne 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridjiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsok Jora Kifili Shokpailia or Constable. Shakawas Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasok Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Narakzago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं।
पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hangkor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Laithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Te Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi PT Peredwo Shogoya Tongmani Phiaba Tabsok Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawas Hazakmani o Boroknotiyei Kebo Mungsasok Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Naragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে
ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Arorman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbitar beremi alu no karibo man thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bufani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Koksha Tongo. Naithangnai 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwa Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shopailia or Constable. Shakawas Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasak Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagai Koimung Narakzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura
এখনো সময় হলো? তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alo. Alono karimo man thogo piaste rusum. Tongo home delivery ni shepsap. Hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF KMO posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakusak,
Sinimari bohokni yagra tei phikungni gojaro sobai koksa tongo. Naithangnai 4 December 2021 Salmario phungni damba tei soti brichiba jorao kebano mungsa sayawoi PT Predwo sogya tongmani phiaba tabsak jora kifili sokpailia o constable Shakawa sajakmani o borokno tiyei kebo mungsajak saimanai tongkhe tolani nikomao krungnani bagui koimung narakjago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 एबा 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Salthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা SP ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, SDPO কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, OC ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbitar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai
हामबाय ग्रुपनि हलसेल फानलग निकुमा हामबाय ग्रुप बजौनगर इंडस्ट्री फूड पार्क ककदुबनि मारी 6009082359 व्हाट्सएप नंबर 6009082359। Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bufani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Thanani bisingo khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF KMO posting tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra tei Phikungni Gazara Shobai Koksa Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Sayawoi PT Paredwo Shogya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpai Liya o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsajak Shaimanai Tongkhe Tolani Nikomao Krungnani Bagai Koimung Naragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না চল। কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं।
पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsa hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Koksha Tongo. Naithangne 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridjiba, Jorawa Kebana Mungsha Shayawoi, PT Peretwa Shogoya Tongmani, Piava Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shakawas Hazakmani or Boraknoti, Keba Mungsasak Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Kurunani Bagai Koimung Narakzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার
গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rushum tongo home delivery ni shepsa hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikung Nikazara Shobe Kokshatongo. Laithangna 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Predwo Shogia Tongmani, Piava Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasak Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Kurunani Bagai Koimunaragzago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura.
আমাদের সময় হলো। তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbitar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupanimung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakusak,
Sinimari bohokni yagra tei phikungni gojara sobai koksa tongo. Naithangnai 4 December 2021 Salmario phungni damba tei shoti brichiba jorao kebono mungsa sayawoi PT Predwo sogya tongmani phiaba tabsak jora kifili sokpailiya o constable Shakawa sajakmani o borokno tiyei kebo mungsajak saimanai tongkhe tolani nikomao krungnani bagui koimung narakjago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 एबा 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Salthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। রুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না চল। কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা SP ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, SDPO কুমারগাছ, ফোন নম্বর 0384261288, OC ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te juti alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai
हामबाय ग्रुपनि हलसेल फानलग chini nikuma हामबाय ग्रुप बजौनगर इंडस्ट्री फूड पार्क Kokdukni Mari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Gana ni Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakusak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangnai 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Brichiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Predwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shakawas Hazakmani or Boroknoti, Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongke, Tolani Nikoma Krunani Bagi Koimung Narakzago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে ওই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं।
पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojong Nagar Industry Food Park Aroman Togo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man Togo piaste rushum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojong Nagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikung Nikazara Shobe Koksha Tongo. Naithangne 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwa Shogoya Tongmani, Piaba Tabasok Jora Kifili Shokpailia or Constable. Shakawas Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasok Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagai Koimung Narakzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে
ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar bereni alono karibo man thogo piaste rushom tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangna 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Brichiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwa Shogoya Tongmani, Piaba Tabasok Jora Kifili Shokailia or Constable. Shakawas Hazakmani or Boraknati, Kebo Mungsasok Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimungarak Zago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura
এখনো সময় হলো? তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alu te juti alu no khoboi dalbitar beremi alu. Alu no kari moman thogo pias te rusum. Tongo home delivery ni shepsap. Ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong, Reference Airport PS GD Entry Number 15, Date 4/12/2021. Gana ni o mangpli ingkha Gurujit Singh, Constable GD ni mangpli. Bupani Mung Jaspal Singh, Tongthai Dariyal, PS Ramgarh, Hankor Shamba, Jammu Kashmir, PIN 181141. Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani. Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak,
Sinimari bohokni yagra tei phikungni gojaro sobai koksa tongo. Naithangnai 4 December 2021 Salmario phungni damba tei soti brichiba jorao kebono mungsa sayawoi PT Predwo sogya tongmani pheba tabsak jora kifili sokpailiya o constable Shakawa sajakmani o borokno tiyei kebo mungsajak saimanai tongkhe tolani nikomao krungnani bagui koimung narakjago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 एबा 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Salthang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: SP ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, SDPO কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, OC ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman thogo pias te rushum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai
हामबाय ग्रुपनि हलसेल फाननोगो चिनि निकुमा हामबाय ग्रुप बजौनगर इंडस्ट्री फूड पार्क ककदुकनि मारी 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Gana ni o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bufani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF KMO posting tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Peredwo Shogoya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Boroknotiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Naragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं।
पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karimo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Koksha Tongo. Naithangne 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Bridjiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shopailia or Constable. Shakawa Hazakmani or Boroknoti, Kebo Mungsasak Shaimanai Tongke, Tolani Nikoma Krunani Bagai Koimung Narakzago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা
গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmane kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hangkor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangnai 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Bridjiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable. Shakawas Hazakmani o Boroknoti, Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Narakzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura
এখনের সময় হলো? তুই একটু বদলাস নি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে, আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni phalnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale phalnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF KMO posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak,
Sinimari bohokni yagra tei phikungni gojara sobai koksa tongo. Naithangnai 4 December 2021 Salmario phungni damba tei soti brichiba jorao kebano mungsa sayawoi PT Paredwo sogya tongmani pheba tabsok jora kifili sokpailiya o constable Shakawa sajakmani o borokno tiyei kebo mungsasok saymanai tongkhe tolani nikomao krungnani bagui koimungna rokjago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 एबा 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Salthang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: SP ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, SDPO কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, OC ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsa hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai
हामबाय ग्रुपनि हलसेल फाल लोगो Chini Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokdukni Mari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Laithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Peredwo Shogya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpai Liya o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikomao Krungnani Bagai Koimung Naragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं।
पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsa hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naituk Mong Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangna 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridjiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwa Shoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasak Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagi Koimunaragzago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি স্ত্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে
ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmane kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote juti alono khoboi dalbidar beremi alono karimo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni phalnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale phalnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangnai 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Brichiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia or Constable. Shakawas Hazakmani or Boroknoti, Kebo Musasak Shaimanai Tongke. Tolani Nikomawo Krungnani Bagai Koimung Narakzago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura.
জুহি এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmane kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote juti alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni phalnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale phalnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak,
Sinimari bohokni yagra tei phikungni gojaro sobai goksa tongo. Naithangnai 4 December 2021 Salmario phungni damba tei soti brichiba jorao kebono mungsa sayawoi PT Paredwo sogya tongmani pheba tabsok jora kifili sokpailiya o constable Shakawa sajakmani o borokno tiyei kebo mungsajak saimanai tongkhe tolani nikomao krungnani bagui koimung narokjago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 एबा 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Salthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা SP ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, SDPO কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, OC ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te juti alu no khoboi dalbidar beremi alu no karibo man thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai
Hambai Group ni wholesale phal nogo. Ar sa khơi sa lai ai, ar cô dâu sa lai nai.